Tabuk welcome song presented by TWF members, Central Committee botongo, oro Executive Body botongo, tai Town Committee botongo, jotono borok tabuk jono, recapui present khainai tini TWF ni burirong ni sal. Faidi borong ni recapung ni sekang, jung jotono Happy International Women's Day hene khoktam salaya nung do. Happy International Women's Day. 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 Do tabuk borong ni recap mung na jung khnalai nai. Natok to korang bay, tay thesa re chabe khna re jangnai norong. Torong pa khaya pa khol de tay cha. Ari chong tong thok lai ne tini ne chalo. Jodoh berjaya, sebuah hari berjaya.
গরম দিলাই নাই ভাজি চুরি জন্য গরম দিলাই নাই বুড়ি চিনি মা যত বুড়ি সাজো বুড়ি হাত বুড়ি চিনি হানো বুড়ি চিনি মা যত বুড়ি সাজো বুড়ি হাত বুড়ি চিনি হানো Gopani raja, gopani kamu, gopani diri mano. Lukungi samu, patani samu, jotono diri mano. Gopani raja, gopani kamu, burini bisi lungo. Lukungi samu, patani samu, jotono diri mano. Sini amo, sini hanu, sini hanu, sini hanu. Haji sungguhnya borom nilai nilai. Haji sangno borom nilai nilai. Buri sini ma, joto buri sana. Buri hat, joto sini sana. Buri sini ma, joto buri sana. Buri hat, buri sini sana. Oh joto buri sini sana, joto buri sini sana. Haji sungguhnya borom nilai. Haji sungguhnya borom nilai. Haji sungguhnya borom nilai. Haji sungguhnya borom nilai. Hambai pa belai belai kata suka joto pal ni korang kata mase juda. O gan no soinai sabo no sina de mucu. Obo kia bori sabiako. Borok no soilayo, borok no risaplayo. Oro bisingon tongo. Sini Madam Monihar ni soijak gan kok thai. Joto no pal kia pa korop di. Tai thai sa tongo. Sini Madam Parita boni bo soijak kok thai obo. Borok kunai ni soijak ma bising tui surbo borok no riwo. Belai belai hambai sini beri rok no. Jeng beri rok tang manya tong. Abage. Tabuk sung jaga jagya hengkai saka wo oh saka buku pelung tang kana. Kisah kaham ka asuk lagi. Tabuk sung welcome speech di ke thang lai nai. Sini bumaro kisah jaga jagyang tong ka volunteer kisah menas khai di. Asuk lagi kaham khai asuk kok ta salai di. Sini program live soli tongo. Kisah thamogoi asuk lagi di beri rok ba. Jaga jagyang thang na hai ma tongo asuk thai. Belai khakawo asuk borok kebang ke paimani bagai khatong thogai ma tong khasrangai ma tongo. Haidi jeng menes ka asuk lai nai. Jeng chair ni ব্যবস্থা khayano. Tini hall kuplung ke nogoi kha belai serangka. Tini burironi sal, mama ni sal, tong thokma ni sal. Equality power, jongno serai, buma, joto baksa kai phan baksa cela buri hinya woi jongno equality soman baksa kai phan rijak mani sal. Haidi chini kisan nai asuk lai di. Sini convener no request kayo kisah chair ni ব্যবস্থা bahai ke khaiman kisah jaga jagyang lai tongkha baire ba asuno borok kobang kisah siring ke tonglai di jaga manage ka asuk lai pa khang kai chung program kobang ma tongman bagi chung program buskang di ke thanglai nai tabok norong no welcome speech iriwe lam soknai sini GS Madam Mary De Burma. Haidi jeng pal baksa ke lam soknai bono. Hai no hai. Joraman mani bagai belai kena hambai. Tai. Tini yo Women's Day wo International Women's Day wo joto hai no hai
haksal sampani phai manjaknai rokno ani khakufur haino hai afaro tai tabuk haino hai chini oro present je tongnai rokni bumung ang saklainani muchungo welcome speech ni bisingtui khlayui bises khlayui chini oro tabuk phai sokpai tongo chini guest chini ex MLA chini Rajeshwar sir bonobochung lam soklainai tai achuknani jaga rok jotono ready khlai rinani bagai ang volunteers rokno koyo achuknani jaga arrange khairodi chung buri rok khlai manya mong sapan kri haisi ang khoroksa buri ingo yasayoi ang saksakno belai gorbo ma khayo tani bagai hinkai ang buri ingo yasai mani ani kupal belai khana kaham hnoi tani bagai hinba chini ma pha chuno achai ru mani yagulo chung abono hambai maru haisi tini je kuno misil meeting go buri rok phayang kangkai o misil meeting mochangoi semanya abuni bagai tini jotto phainai buri rok ni bagai chung pal baksa khai yafa khorab layanung phaidi Poilano chini TWF ni president chini Madam Moni Harno ani khulumong tai borom yafaro abuni yagulo haino hai TWF ni joint chairperson tai chairperson khorok ni chini chairperson Pavitra Bhakti Jamatia madam tai joint chairperson Sindhu Konna Jamatia madam borokno ani borom tai khulumong yafaro tai haino hai advisory committee ni joto members tini oro sok paijak sini Madam Momota Dev Burma Madam Gautami Rai Madam Rekha Koloi amahai khlaino kebang ma chini leaders senior leaders rokoro sok paijak jotono ang borom tai khulumong yafaro abuni logo logewo chini central committee ni vice president rok belai khano ksrang khlaioi oro samung khlai tongo chini Madam Kajoli Rupini Dev Burma tai chini Madam Dinarani Dev Burma tai chini Madam Budolakshmi Dev Burma joto vice president rok tini ang korowoi tongmani rok tongkhangke norok nakardi joto vice president rok no ang ani khulumung tai borom yafaro tai abuni loge wono ani colleague joto central committee ni GS tini oro 4-5 jon jotono tongbayo sini Madam Gita bishes khlaioi tini ni chini o program ni convener thuya chayawoi khlaioi o program no success khainani bagoi jung tini LED screen naharmani bo chini president madam tai chini convener chini Madam Gita tai chini bo central ni bo general secretary borok ni saituk mungni bisingtui khlaino chung tini o program no naithok khlaioi LED system khlai chung oro success khlai mankha abuni bagai borok ni bagai chini convener ni bagai specially pal khai chung yafa khorab layanu tini buri rok ni sal chung buri rok no appreciate khainai buri rok ni kokno no chung tini salainai tai kaisa kok chini oro central ni ngoi joto secretary stroke phainai tongo ani colleague GS tongni bumung ang tai jotoni khusuglia bishes khlaioi chini senior chini Madam Sibanjali Dev Burma bobo chini general secretary tai NRG Devi Tripura Kalpana Tripura amahai khlaino chini joto GS tok tini oro sok paijak jotono na ang lamsogo khakufur baikhe hambai boya faro abuni loge wo haino hai chini central ni secretaries joto secretary stroke ang bumung khusuglia joto nono palbak sakhlai ani hamjak ma yafaro tai khulumani yafaro tai joto central ni member stroke hasal sampani joto phainai rokno haino hai ang lamsogo district hingoi president district president tai vice president ngoi phainai rokni bumung no chung khuyawoi tongai manlia tamni bagai hinba borok central committee ubo ama haino vice president tongoi thangmani khorok noi chini tini dignitary sokpaijak chini khwai district president chini Madam Binamala Dev Burma bonoba ani borom tai khulumong yafaro abuni loge wo Gumoti district ni vice president chini Madam Ati Jamatia bonoba ani borom tai khulumong bo khoroksa
Women's Society o Commission o samung khlaijak burui haifano tini boni kogno chung appreciate khainani nango tamni bagai hinba chini bosongo women's ni tuyoi women's no tuyoi ain no tuyoi kanon no tuyoi saimanai khorak busukle tong belai khena kom fiaba khoraksa khuruksu tongmani no chung at least jorarioi maya phano borong ni bumung no sawai phano chung appreciate le chung khlainani dorkar tongo tan bagai hinba bo chini burui chini buma chini besa jotono chung burui besa abuni yagulo haino hai South District President tai age Central ni General Secretary tongoi thangjak tabuk bono district president hisabe rohorjak TWF ni chini Madam Swapna Tiriang bobotini oro phai sokpaikha anchor bo khai tongo norok jotono siniwa bono bo paiflaya hambai tai amahai khlai jodi ang kuno karjagoi tongmani rok tongoi mano karjagoi tongmani tongkhai norok na kardi tai abuni logo loge wo joto ADC constituency 28টা ADC constituency ni bisingtui je sokpainai rok joto EM MDC sarsong amosok khlaioi help khaioi chini buri rong tini oro khom khlaioi tu mani bagoi ang paiflaya hambai runani muchungo tai oro haino hai hambai runani muchungo chini je ADC constituency wise ni joto buri rok block wise chung block wise khawai manya kho I mas ni bisingo no chung block bo khalainai tai abuni yagulo chung plenary session bo khlainai by state conference TWF ni khlainani hinoi chung kok sajak Maharaj bochuno dagijak chini president madam no dagijak abuni bisingti no chung khlaile mane digi thangnai 28টা ADC constituency ni baire phataro je tongnai rok taibo haino bishes khlaioi je GP general area je jagao MLS kurui je jagao EM kurui je jagao MDC kurui amhai je phainai rok nobo joto buri rok nobo ani khakufur khapangkha rohoro norokno ani hamjak maya pharo tai abuni yagulo tini chini oro dignitaries rok joto phai manjak nai rok no haino hai ang hambai runani tan bagai hinba tini tai khoroksa chini madam advisory members chini madam bumung sekisa koi thangka chini madam alma bonoba ang paiflaya hambai kabangma salni ulo tini oro phai nukoi mankha ang belai khano khatong thogotai khasrango haino hai chini bisingo tabu khaino sokpaijak turuk thangnai samani digi chini bisingo phai sokpaijak chini burini ingoi chini Honorable MLA Madam, chini Madam Swapna no ba ani phulumung yafaro bobotini oro phai sokpaikha tai boni kogrok bo chung tini khoroksa MLA hisabo chung kicha khanalainani digi thanglainai ulo jorani bisingtui khlaioi abuni yagulo haino hai chung loge runani bagoi chuno phaika chini EM sar bo thangpaikha already fiaba chini bono hambai rusuni ruoi kulpaya aboni yagulo joto EMs MDCs tini oro sokpaya rokbo hol kuplum khlaioi borok rohormani bagoi joto MLS rokno ba ang haino hai hambai runani muchungo tai tini oro phai je upostit je tongnai chini ex EM chini Chandrojoy Rupini sar bonobani haino hai borom yafaro tabuk chini present EM chini Boboranjon EM sar chini Boboranjon riang bonoba ani khulomong tai borom yafaro tabuk oro sokpai mani bisingtui khlaioi tai borong no chung borom bo yafarnai tai chini ex minister chini Mebar Kumar sar nobo belai khana paiflaya hambai chungno loge re phai mani bagoi chini bisingo tai khoroksa phai sokpaijak chini bo phayungai mano fiaba bo khoroksa university o khoroksa lecturer bo khoroksa sadharon lecturer ya chini dofawo khoroksa degree khlaioi paijak chini sar Sunil Deborman Sunil koloinobo ani paiflaya bo bonang ani khulumma tai hamjak maya pharo bo khoroksa doctorate bono tini oro chung manmani chung buma rokno buri rokno tini tamo hne kok kasarnai
borong ni bising tui chung tini orok khnawai mannai aboni bising tui taibo haino hai phai shok paijak sini ex MLA sini Rajeshwar sar bonobo paiflaya hambai khaku phurbai ani khulumung yafaro amo hai khlaino norok chuno loge ruoi tongmani bagoi norok no hambai rusuni ruoi kulpaiya tai aboni yagulo haino hai central ni ingoi YTF ni chini president bonobo haino hai borom yafaro chini sar Suraj Deborma bobo tini oro phai shok paijak general secretary chini sar James Deborma borok no bani khapang ni hamjakma tai chobani chiba yafaro haino hai hambai runani muchungo YTF ni ingoi Khwai district ni president chini sar Pro Smith Deborma bobo oro tini shok paijak tai Khoroksa haino hai shok paijak YTF ni block president chini sar Lemon Deborma borok sikla phano buri rong no loge ri phaimani bagoi o sikla rong ni bagoi chung pal baksa ka waisa ya pha khorop laya nung phaidi belai bela khana hambai tai ama hai khlaino chini tini oro media stock tongbayo jotono no tini program cover khai tongmani bagoi norong jotono nang hambai runani muchungo tai ama hai khlaino chung chini buri rok chung busuk joratui nukhung hukung no samlogoi tini ni osalo nok nukhungo besai besano samal riwoi baksa baksa buri rok tini o program no orom mochang rinani digi sapta sapta khayoi nok nukhung yakaroi oro Agartala tawono tongphainai buri rok bot chini bisingo tongoi tongo aboni bagoi buri rok ni samung bui nukya phano chung siwo chung bumarok chung bahai khlaioi manage khlai chini nok nukhung no chini besai besano chung bahai khlaioi manage khai chung khoroksa buri borok kaham ungoi basanane nango chini dophawo chini jatiwo nok nukhungo buri kaham ungoi khoroksa bachawai mankhai bo tini dophani bagoi bo bachawai mano aboni bagaino chini nukhungni hoiteno chini sinimung phayo chung buri rok chini sinimung kangkai chini nukhungo no chung basa butui rok no bo chung tini kisiwo thuoi kran khlaioi basano chung kisi jagawo basani sutui sakawo thuoi chung basano kran khlaioi phaimani chini din tongo belai khana khakhamo jorawo fiaba tini tongthokmani din fiaba jora jorawo hingkai emotional ngoi thango tamne bagai hinba buri rokni kosto chung achayo khoroksa buma buphani bisingtui khlaioi buri ingoi basa achai phayo aboni yagulo chung nukhung phokong khawoi kumun jagawo thangoi tai kaisa songsaro tai kaisa nukhungo thangoi chung adjust khlaimannai burui abo thung tongmani kok ya haise a buri rok asuk adjustment krung asuk adjust khlaimanoi tini nukhung khawoi basa butui khayoi bakrajuk bakrano palioi pusioi chini gun abo chung abo tulona khlainani moton ya bukhogrok aboni bagaino chung jotono jane joratui jane jane gun tongo haise chini gun abo kebo nuhuria ekmatro ishor bhagavan nuhuro ebong chini nok nukhungni chini besai besarok sawai mannai besa kaham ungkhai tabukni i jugo besa kaham ungkhai sabuni bumung buphani bumungo umuk phanani besa hnai chung bumung jago asuk khai chini kupal buri rongni kupal phiaba besa hamyang khai o bumani furungmani chaya hnai chung yasi surjak mani tongo aboni bagaino chung buri rok chung taibo thanjangoi bakhana phunangoi chung bo jagawo borok bai avoid khlaijak bo jagawo chung divide khlaijagoi tong abono chung buri rok sinani nangnai saimannani nangnai aboni bagoi chini buri rokni gunaboli abo sawai sawai kulpaiya haise aboni bagaino joto phainai rokno ani chlai taibo nangkuk mani kok ulo taibo nangkuk mani kok norokno sawai khnarinai taibo chini dignitary stroke phaijak tabuk bo haino hai chung risa rimani digi thanai tabuk jara jara risa manya khorokno chung ringnai chini dignitary stroke chini representative rok je phainai rokno chung ringoi risa rioi borom rinai tai ang asuk kok kolok salia ani uklogo kok sanai rok kobangma kok kaham kaham norongni bwskango tubui phaijak tongo borok norokno kok kacharnai asuk nong situng jotono na hambai happy International Women's Day hambai haino hai chini bwskango tabuk phainani bagoi stage of phainani bagoi chung borom yafarnani bagoi chini
EM sir chini Robindra sir bo bwskango stage of fainani bagai ang bono ringhoro aboni loge chini ex MLA chini Rajeshwar sir bono bo stage of hayoi borong ni borom no yasagoi thanani bagoi chung kobok jawo aboni loge haino hai chini Dr. Sunil Koloi boba haino hai stage of hayoi bini chung borong no kisicha chikoncha yafar mungrinai abono yasagoi thanani bagoi borom yafar yasagnani bagoi borong na ang kobok jawo koi horo aboni loge chini EM sir chini Boboranjan Riang sir bonobo stage of hainani bagoi ang ring horo Risa sakang nawa nusar, olo chung khum ya falaya nu. Di chung tabuk risa bay borom relay nai. Poila chini EM sir Robindra da Bormano borom yafar nani bagai ang koyo am hai klaino serial wise khayei borom yafarei phaisidi jotono pal baksa ka chung yafa khorob lainai aboni yagulo chini EM sir Boboranjan Riang aboni yagulo haino hai chini ex MLA chini Rajeshwar sir tai chini balai kheno khasuksa chini Dr. Sunil Koloi bononobo chini borom yafaro hambai jotono Haji chung khum ya fare khulum lai nai. Jotono khoma sano hol kuplung khai phaimani bagai sidri maya buskang phana asok phaidi khorang simi phun khnai tonglan busak no gya phano haya diba khorang simi phun khnai tonglai siwano busak no gya phano phatharo kuplung kabang ma tongo kisa o kinar phana asok phaidi buskang phana asok phaidi menes ke asok lainai o lama phano side kaisa asok di side kaisa ya kare di ekta lama bondo khaidi ekta lama open khaidi o lama asok di haya diba khaksa lama bondo khai khaksa lama asuk khai o lama o jaga manai phaidi hajar ni phaimani o program manjana hanoi mukhang thaisa phan nugya hangkai bhai kyangnani jung menes ke asuk layanu ha phanong thung jung asuk nai jung hani bosa phaidi pal khai ha asuk lai nai khaksa lama bondo khai khaksa khula khai khaksa lama kuplung ka asuk di tini belai kha tong thoge ma tongkha hol kuplung ke phaimani bagai chini buri rok no sudu buri rok kan mong chung mong nai thok khai phaibe man bagai chini kal chana narang nai chini buri rok ani khajani bukhokso norongni thani kaisa nakarmung chung norongno ঠিক ভাবে আচুংনান জাগারি মানলিয়া দুর্ভাগ্যবশত চিনি টাউন হল সিট ক্যাপাসিটি বেলাই কমং মানি বাগৈ আর চিনি বৃরকনি ফান আসকে গোবাং মানি বাগৈ তিনি টাউন হল একদম পুরা ডিপ সাংনি বেগ লাই দङ সব বসকাङो जों যে মানতै ख्लायै কষ্ট ख्लायै आचुक लायानो जे फाताराव बाचाय दंनाय आनि रांचांनि ताखु बुखुकसं नर बसकाङो फायै आशा ख्लायै या सामपारि आचुगै जों तिनिनि चिनि नांकुक मानि सालनो जों सेलिब्रेट ख्लायनाय सब फाताराव जारा दंनाय नरना आं कबगो नर बिसिङो फायै आचुक फायनाय नों जाबाथु हामबाय फायदे चिनि मोसानाय रनो जों तया तंना बागै कयो ताबुक नननि डान्स ओंनाय चिनि मोसानाय र ग्रुप डान्स TWF सिउली टीम मैडम सिउली टीम नर जतनो मोसाना बागै रेडी तंबायदि ताबुक नननि मोसाना समय सफायखा ते कैसा कबकमु हलनि याग्रा बाबायनि लामानो नारगै देब्रा बाबायनि लामाव जों आचुगै मानो हायसि देब्रा बाबायनि लामानो जों क्लोज खाय आचुग लायनाय सुदु याग्रा बाबाय आरो हंके चिनि महाराजा फायनायनि लामा ओ लामानो जों क्लियर खाय तन्नानि नांनाय देब्रा बाबायो जारा बासाय तंनाय र नर आजागानो ते किसा आगोगै आचुगना नांसिनाय आरो न देब्रा बाबायो जे तंनाय रक नर आचुगै मानो
আর আং কবংনা মুসুঙ যে আয়াং উকলক তংনাই নরংনি হাবমানি পরে দরজা ক্লোজ খাইনা নংথুং কারণ হলো চিনি এসি নি পাওয়ার বেলাইখানে কম দুইটা এসি নষ্ট যাক সো আবনি বাগै হাবই जों দরজানো বন্ধ খাইনা নংথু হামবাই tabuk no chini group dance nailainai sin TWF Agartala Town Committee group dance rilainai chini bumarok mosana bokurung rizabna bokurung जों नायलायनाय जत पालबाक साखाय उमरबो उंजाक्सि हायफनो सराय हायके मोसायमानो बर जों उमरं फानो चिनि साक साक जों उमरं हने खाव बाबिया जों जतनो सराय बखा खुम्बुबार बारमा हायके सक फायलायनाय चिनि आगरतला टाउन कमिटि नि बुमा बदल बुमा रक उंगै फानो समय रिमान बिसिंतयो बर मोसामा सुनुंलायै ताबुक जतनो खाफुरमा बायखे मोसाबै फुनुगनाय जों जत पाल बाक्सागाय नायलायनाय नायसोवै तंनि चिनि बुमारं न कर्म कुसा कुफुर कानय आनि लगे लगे फाइ दङ चिनि बुमानि आगरतला टाउन कमिटि नायदि कानमं चंगय बुसुकसा नायथक सनावै दं खम्बो बारहाय कसा कर्म को सामकान कानय बुसुकसा नायथक नायग्रादि रेडी kaya bakoro ti jotono ang thongai nai tinini salo bubar bok ja haping ke tali khoncha nai thono haping ke tali khoncha nai thono hai di jeng kholi kanna haping go berai nai na kerja kerja habis ketali kunca bubar bo kerja kerja Lord.
kejang kejang kaya pa khoro te bo phan khaye hari chung borong no khakari nai bal kaya pa khoro smai de belai belai nai thoka nok ni samung paya payan bisinti boro busu kosto ke sunung lai norong no khakari na bagai norong no masama belam song bagi boro kosto ke sunung lai jaka hari chung boron bagai belai tebo kusugo katho cinti double poila ni simi pai thak jati double boron mo sawi tongo cin agot la tawan ne boron chung boron tebo kusugo tlang lai na bagai chung pa pal bak sakai na Hello, hello. Tiga Tripura International Women's Day ngaki. Ngaga jota ngano kapang kutugi hamkak ma kay klomaya faro. Jota ngano hai Happy International Women's Day. Kaklaya ngaga jota ngaka hamkak bay nga hingi. Kay ora tabu ge dan show makai kangai bago ki bagi ki sapal ke jota ng yafa ko bang bagi ang koyo jota ng hambay tabu ngago ki kapang ng kilingan ni bagay jota ng bakano serak sak horik lang ng bagay nini ani kano mekewik lang ng bagay haske hapor hayongi rekap nga keren korang bay kilinga keren sarap ka ni kok samawango mukre kilewik lango o hayong o hapar mo changawi kong ngay sarangawi kong ngay bingi korang kanga kengo leng mani pori kango makhangok kengo kakang mahamay kango balay kanga haska hapar ni hayong irakap nga ni karang kingi borom gananggot mo nga bingo o gansang o yafari nga ni bari ang koigo palke yafar please balay kanga hambay hello check tabuk chini bisingo phai shok paikha sini Honorable EM Suhel Sir kisa joranawai achukna bagai koyo Hambai joto man ganang ane okra shungno te man ganang jak shungno dini Happy International Women's Day khaka hamya fari narokni thaino
tang serasa mengaparan. Oh ha no kha oh no pa bole hoya nini ani oh ha no kha oh no pa bole hoya nini ani oh ha no kha oh no pa bole hoya nini ani nung bu phai di ang bu thang nai bo bu phai tho lang ma ti nung bu phai di ang bu thang nai bo bu phai tho lang ma ti oh ha no kha oh no pa bole hoya nini ani oh ha no kha oh no pa bole hoya nini ani Hapang hatay man
phai thâu làng ma tì nông bộ phai đi ang bộ tháng này bộ phai thâu làng ma tì oh ha no no ba bole hoya nini ani oh ha no no ba bole hoya nini ani bole hoya nini ani bole hoya nini ani Hambay. Nga khani khlai ba ko chuk somoi ni khlai ba ko khap khakang ma ni khlai ba ko bor bini khorang on khanga akhke ogela khapang khoget lange khanga jotang nga tewe kapal khaya pa khorang ni bage anga ko chok nga koyo bagay khanga hambay tabuk gang shawa koi ngai khingi balai khanga encourage khai ngai empowerment omeng ki kok sangai khingi boram gangang gek khingi magam gikanga phai gang shawa phai kok sangai bagay khingi magam gikanga gang shawa phai kok sangai bagay khaisa khangi banga kobok gao bingi bagay kaiwe khat nga jog nga pal khaya phakamani bagay request please Space ni sekang chung chini borom gnang chini Suhel Sarno stage of hayui borom yasak nani bagay ring jao tai chini Komol Koloi sar nabo buskango fainani bagay ring horo tai chini Honorable MLA Madam Nandita Deborma bonobo stage of hainani bagay ang ring horo tamni bagay hinba mia bo haino sanja jorawo joratui chini logo loge tangoi chungno ro chebawoi thanka chini MLA Madam Nandita Deborma phaidi biskango phayoi norokni borom no yasak phaidi kicha chung norokno kicha phurungnani muchungta acha do sarno simipano riwoi ayango tolawo thangoi khoroksa khe borom yafarnai tabuk chini honorable chini jottoni khasuksha chini Suhel Sarno borom yafarnai jotono yafa khorobedi tabuk haino hai chini MLA Madam Nandita Deborma tai chini Komol Koloi Sarnobo borom yafarnani bagay koyo abuni yagulo borom yafarmani yagulo borok bo bubagrani mangthongo khum rimani yagulo borok ni jane jagao thangnai tai joto phai nai rokno jaga krei khai asugoi tongmani nugoi belai khano khatong thogo tai norong yang stage sakawo je jaga kulu gyarok buskango tongnai rok stage sakawo phai tolawa asuk phainani bagoi norong ring horo jodi jaga kuri hingkai norok stage phai yango asugoi manai tabuk chung speech khnalainai chini oroni convener chini tinini o program ni convener chini Madam Gita Deborma tai chini central ni bo GS bo kicha kok shawai tini bini nangkuk mani buri rokni empowerment natiyoi bo tini kok shai khnari nai
Asuk kebang bo kasai manggalak. Asuk kebang bo kasai manggalak. Kisa phailai di karon omo capacity tong khana haima tongo. Bis kangwo je chakmani asuk laidi. Inke stage kunawa kisa space tongo aro bo kisa asuk rinai. Kuna kuni je besar tongma asuk laidi. Jotono hambai tini 8 tarik March jeng joto chiwo sara wall bepi 8 tarik March no International Women's Day ane celebrate khlajagi tongo so aboni bagai jeng tini belai keno excited belai tongtholaijak tini brirok large scale sokpaijak town hall limited capacity ni bagai borok chaglia dukkhojonok babe biskangrok achungma tonglaikha haipano chini bokha thuiya aboni bagai phade jengwaisa tinini o salno lob sanani bagai pal khlaioi happy international day ni chirik na layanu happy international day Happy International Women's Day. Thajinga Women's Day hunjakliya. Asal bokha muitu belai niti hayang tonga haji. Asal borok kebang manugui. Hambai. Tetini ni. Kok sana ni sika. Puilano. Pan. Cini. TWF ni Central President. Madam Monihar. Cini. TWF ni chairperson Madam Pavitra Bhakti Jamatia, Vice Chairperson Madam Sindhukana Jamatia, former President Madam Shopna Deborma, Chini Burini Bishungote Khoroksa MLA Madam Nondita Deborma Riang, Te Manjak Phainai, O Jaga Chini Tipra Motha Party Ningai, Senior Leaders, Chini Sir Chandroday Rupini, Sir Mebar Kumar Jamatia, Sir Rajeshwar Deborma, Te, Chini Titi Edison Manjak Phainai, Sir Babaranjan, Sir Kamal Kaloi, Sir Suhel, Sir Robindro Deborma, YTF ni President, Chini Phayung, Suraj Deborma, Te kaisa chini rangchak ni budul. Angkai bono phone khai ke rangchak budul ni hino ani angphayong jotto ni selai khachuksa Tripura University ni Professor Dr. Sunil Kaloi te ani TWF ni ngai jotto advisor ni members ro jotto vice president jotto GS jotto secretaries jotto members district committee ni joto president joto district members joto block president block members te haksal gana champani phainai ani khajani bukhuk song ta khuk song sorry yango nahar jaglia chini jotoni khachuksa chini takhuk prosmith James lemon light ni bagi jotno bondu khurmaya Norokno, pai jottono na hamba ya padai, tinini kok thaja thaini, noroni beskango ya paranu. Aw, jeng saimano, 8 tarik March, World International Women's Day, o salno observe khlaimani, aboni uklokota region tong, abono sekang, jeng cheri manayo, abo hengkai, kaisano naharmung, abo berirokno promoting khlaiti chanani, Berirokni empower khlainani borokno bibino angelo jemon social economic culture and political abo o saito borno development khaiti sanani borno build up khlainani obono o program ni naharmung jeng saimano 8 tarik March obo kaisa global celebration
अब शुधु जों आगरतला टाउन हल सेलिब्रेट खालाय दङ अमतैया अब सारा वर्ल्ड अ दिन तुयै पालायलाय दङ जों अबबो साइमानो जे प्रत्येक बोसोर न एवरी इयर अ सालना पालायनायनि बागै आलादा आलादा थीम रिजागै दङ दिस इयर अर्थात 2025 नि थीम हंकाय अबनो जे फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वालिटी एम्पावरमेंट ताकलाय अब थीम न तुयै पालाय जागै दङ फियाबा जों तेकिसा नाहारका हंकाय नगो जे वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे बो दिनी थेके सारा वर्ल्ड अब पालायनायनि जेंसा जाखा जों साइमानो अबनि बैकग्राउंड दुख साइनाय खांकाय न्यूयॉर्क सिटी नि Sorry for interruption. जों साइमानो 1848 सालो न्यूयॉर्क सिटी वो सेनेका फॉल्स कन्वेंशन पुइला बरी रोकनी राइट्स न तुयै एबा बंगनी अधिकार न तुयै मूवमेंट एबा चौबा चांसा जागो ओ बरी रोकनी बेरे मूवमेंट खाय बरी रोकनी बेरे नांकुक मानी बुमु जे बरो रोकनी बुमु खुरसाया हंकाय ओ सेलिब्रेट खायमानी कुनो भेलु करै आ बरी रोकंखा एलिजाबेथ केडी स्टैंटन ते सुसान बी कैंडी सुसान बी एंथनी अबरकंखा पुइला मूवमेंट खायनाय प्रथम सारि नेत्री रक उलो जों साइमानो 19th to 20th सेंचुरी वो बरी रोकनी राइट्स याखाबा बंगनी मानथाय बंगनी अधिकार न तुयै यूरोप याखाबा नॉर्थ अमेरिका रगो गोबांमा ओ सालनो बा बरी रोकनी राइट्स न तुयै गोबांमा कक याखाबा सुट जादोंै बासेमेन्ट जों नखा बरी रोकनी काइसानो सानमुं बरनि हिकाय डिमांडिंग वोटिंग राइट्स वोट मारिया फिया आगे बरी रोक वोट मारिया बंगनी पारिश्रमिक समान भावे माया चला बुरी फेरजागै दङ से सानराइज থেকে सानसेट पर्यन्त फुंनि चिमि सारिक साल जरा सामुं खायबो मजुरी माननानि फुरु हंकाय बरी रक कम रजागो चला रक बेसी मानो इंया खेबा बंगनी बेटर वर्किंग प्लेस कंडीशन बंगनी सामुं खायमानि कंडीशन बेले हामियो मा खायो हायजि बरी हिंकाय बुजाता सामुं खाया आबरक न मा खायो आबरंनि हयते या कागना बागै आबरंनि থেকে मुक्ति माननानि बागै न पुइला उ जां थाजिं सामानि बुरै एलिजाबेथ केडी स्टैंटन ते सुसान बी एंथनी बरक पुइलाबो चबा खायलाङो सो आबनि बागै न तिनि हाय सालो बरनि बुमुं न खुया हंकाय तिनि साल सेलिब्रेट खायमानि आबनि कोनो बेलु करिङै थाङो बरंनि अचाय तुमुनि बिसिंतै फर्स्ट डेनमार्क नि कोपेनहागेन 1911 सनो काइसा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अंखा आ जागावनो बरक पुइला इंटरनेशनल वुमेन्स डे खायनायनि बागै चाइटकलायो आबनि उलो 1911 থেকে 1911 सननि 19 तारिख मार्च आंहायनाय रिपीट खायनाय आबनि उलो 1911 सननि 19 मार्च पुइला इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट खायजाखा बजागा ऑस्ट्रिया डेनमार्क जर्मनी ते स्विट्जरलैंड अबाहाय जागारगो 19 तारिख मार्च 1911 पुइला इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट खायलायो मेन डिमांड हायनो हाय बरी रकनि राइट्स एबा अधिकार मारनाय बरी रकनि मानथाय मारनाय बरी रकनो যথেষ্ট মর্যাদা मारनाय अबनतिनो आफुरु बाहायनो से 1911 तारिख मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे खायलाय जागो फाइनली 1913-14 हंके जुदा जुदा हापारो हायनो हाय इंटरनेशनल वुमेन्स डे खायनायनि बागै गोबां मा बर' रक चाइटक लायखा फाइनली अर्थात इवेंचुअली सेटल दंखा 8 तारिख मार्च एतदिन जे साजागै तंमानि अब हंकाय विक्षिप्त भावे जागा जागाव विभिन्न डेट विभिन्न समय इंटरनेशनल वुमेन्स डे खायलाय तंमानि आबनि उलो 1917 साल हंकाय जों जत साइमानो रूस विप्लव
সেই ফেব্রুয়ারি মাসে যেটা রুশ বিপ্লব মানে আ জায়গাও ব্রেড এন্ড পিস অর্থাৎ চামুং তাই টং কচাং ন তুই যে রেভলিউশন মানে আ জায়গাও যতনি সলাই পার্টিসিপেশননি সংখ্যা বরিরকনি সংখ্যা সেই বরিরক গোबां কো খালাই পার্টিসিপেট খালাইকা রুশ বিপ্লব আর বিপ্লবনি এজেন্ডা ব্রেড এন্ড পিস অর্থাৎ চামুং তাই টং কচাং ন তুই যে রুশ বিপ্লব খাইজাক মানে ফেব্রুয়ারি মাস 1917 সালনি আফুর হুঙ্কাই বরিরকনি পার্টিসিপেশন বেলাই কেন গোबां কো কেনুক জাকা बे आबोनि उलो हाय न हाय 1917 सालनि 8 तारिख मार्च सेंट पीटरबार्ग बरिरकनि कायसा कतर डेमोन्स्ट्रेशन शुधु बरिरक कायसा डेमोन्स्ट्रेशन खालायका आबोनि उलो जों नुखा जे 1922 साल थांखांके सोवियत यूनियन ऑफिशियली 8 तारिख मार्च न आबोनो इंटरनेशनल वुमेन्स डे हने सेलिब्रेट खालायजाकनि ओंथुं हने डिक्लेयार खालायमानि অর্থাৎ जों साइमानो एत विस्तारित नाय फाइमानि उलो से 1922 साल थाङै सोवियत यूनियन पहिला ऑफिशियली 8 तारिख मार्च न इंटरनेशनल वुमेन्स डे हनै डिक्लेयार खालायमानि फिया आं पहिलावनो साका अब कायसा ग्लोबल रिकॉग्निशन 1975 सन थांखांके हायनो हाय अबनो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 तारिख मा खालायनाय हनै अब एक ग्लोबल सेलिब्रेशन अंगना निंगथुं ने यूनाइटेड नेशंस ऑफ द डिक्लेरेशन देखा और 1996 सन थाङै 8 तारिख मार्च न यूएन अर्थात यूनाइटेड नेशन असेंबली ऑफिशियली भाबे अबनो हॉलिडे ने डिक्लेयार खालायजाखा ताबुक इन प्रेजेंस प्राय गोबां मा कंट्री 100 above कंट्री रगो तिनिनि सालनो इंटरनेशनल वुमेन्स डे हने ऑब्जर्व खालाय दङ विभिन्न प्रोग्राम खालायमानि बिसिंथि जे रकम तिनि जों खालाय दङ टाउन हल कायसा नक बिसिङो जों आरो प्रोग्राम खालाय दङ तिनि विभिन्न कल्चरल इवेंट स्पीच टक कक सालायमानि बरम रलायमानि अबनि बिसिंथि जों जेमन खालाय दङमाहाय गुबुन जागा रगबो कुनु जागा रैली कुनु जागा इवेंट कुनु जागा कैंपेन अबहाय खालाय इंटरनेशनल वुमेन्स डे न ऑब्जर्व खालाय दंलाय फिया आनी खाजानी बुखुक सं ते ताकुक सं नरं थाना आनी कायसा कक गजार मुंखा अबसि से जों नुखा 1848 नि सिमी ताबुक 2025 साल पर्यंत से इंटरनेशनल वुमेन्स डे अबनति जे गोबां मा दापे जे अब शिड्यूल लङै फाइमानि खालायजागै फाइमानि ताबुक 2025 सक पायै त्रिपुरानि तिप्रा जोंरक अदुओ कि जों ओ सालो मर्यादा मादे मानखा अब जों वान सुकनानि जरा ताबुक फाइ सकबायखा जों तिनि ओ जागा बाजावै आजके डेटो जों वान सुकै मानो जों कि ओरिजिनली बां याखबा ट्रली बाबे जों मर्यादा मादे मानखा जों याखबा अक्रॉस द स्टेट सारा त्रिपुरान बरिरक जों कि मर्यादा मादे मानखा अब जों मा वान सुकथाय जों चेतना मांथाय निनी बहक मायो खुइतमान इंदोंनो सिवो जों डिप्राइव खालायजाक तमानि जोंनो सिव आं तिनारो सकपायनाय जत बुखुक संना अबनो कायसा नं थानि प्रश्न आनि नारंनानि मुचंगो याखाब नंनो गचारनानि मुचंगो जिनी राइट जिनी अधिकार आं मने खायो बरिरक ताबुक फानो 100% मान्याखौ मादे बांखा ताबुक फानो नायदे पारा आप जो थांखांके सिंपल कैसे एग्जांपल जों सामुं खालायनायनि अंखर लायखा हाजिरा दिन हाजिरा जला मासा बोरि मासा थांखांखाय जला हांखाय 600 बोरि हांखाय 500 आं सोङो ताङै 100 टाका कम बोरि रखाय मान आ जागा रिप्लाय ताम रुसायमान बोरि रखाय जलासो सामुं खालायमेया आंखायाव जागा साना मुचुङो 9 मास
besa ogo cuman icelarok mademan pia cengor celarok no dusre mani ado cini nok nukungo ceng society o celate beri tongna ni nango ceng eke opore no ceng tongna nango pia kaisa jinis no jaga nango hungkai cini cooperation সহযোগিতা হয়েছে যে বড়ই সামুং খাইমা মানে আবু চলা খাইমাইয়া চলা খাইমা মানে আবু বড়ই খাইমাইয়া কিন্তু তাই বলে जों তো চলা রং ন অগো বসা চুইমে হনে जों নগো মাইচারিয়া তো খাইয়া जों তো সমান মর্যাদা রুও হেকাই তাঙ্গাই जों খ্যাত সামুং খাইমাইয়া নুখুং হালাপ মাইয়া হনে जों নখাই তাই 100 টাকা কম রেজাক না আবু চিনি প্রতি ইনজাস্টিস আবু জাস্ট কাইসে एग्जांपल সে কিন্তু আবু কাইসে एग्जांपल आं जखन टीचिंग लाइन तंफुरु आं जखन टीचिंग तंफुरु आं स्टूडेंट दो इंटरेक्शन का आं सोंगो नि नामा तामुखाय आं नामा कुन खाया मैम नैसाव कुन फान खाया इहि कुन फान खाया हायनो तंगो निन बाबुखाय आं बाबाखाय ऑफिस थांगो नैसाव ओके निन बाबा जखन ऑफिस थांगो खाय निन आमा जदि नगो करि हिंखाय निन स्कूल ड्रेस Nini baboni shirt pant sabu suiru ana ama su ni no mamui sabu song ana ama songu ni nama mamui song ke made macha hi macha ya kai ni nama mamui song man abu samung da na kunu ya da kai sarap sa to o samung no ble mem ni sao kai nang baki ni nama kunu khaya ni sa অর্থাৎ চিনি সোসাইটি ও যারা ওয়ার্কিং ওমেন চাকরি খাইনা বস সিমিজি কিসা বখরক দিছে বানসি দङ বুখুকস তাই রখাই কিসা ইনজাস্টিস আবনি বাগै আনি হাম্বল রিকোয়েস্ট দंनाय তিনি অ পান্দানি বিসিংতৈ ফাইদি তিনি 2025 जों खासे 1848 থেকে মুভমেন্ট খাইলাই ফাইমানি বরি রংনি রাইটস ন তুই जों যতনে সু কম বেশি जों বাহাইকে নগো চিনি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল চিনি কিছুটা किसा साफानो चिनी मर्यादा हानिङै दंमानि अबनो जों इनबेलेंस होतलांनाय चिनी सोसाइटी ओ बुनि सोसाइटी नि कंनो जों साना थांया चिनी सोसाइटी ओ जलाते बुरै बाहायके इक्वेल लोंनाय सेई सामुं खायमानि मजुरि थेके आरम्भ खायै नकनि सामुं हुमुं एभ्रि होयार बाहायके बुरै रक निजिनि अधिकार समेत बानचि दंनाय बासाय दंनाय बखरक दिसाय दंनाय अबनि बागै जों जत जलाबुरि मावान सुगलायनाय बरी रगो साना नांनाय चला रगो बुजिना नांनाय तारपरे चिनी सोसाइटी अनेक डेभलप होना आशा खायो कारण जों साइ मानो तिनि आङो कक थाइसे मुइदु मानो काइजार सरी ठीक साब सागा साइमलिया नों जदि आनो खरकसा बुमा काहाम रोखांके आं ननो काइसा नेशन काहाम रनायनि सामानि बुमा काहाम मीन्स हिटलर यस Hitler bosau if you give a good mother I will give a good nation khorok sa buma ka hamru khangke khorok kaisa nation ka hamru nai pu a jaga chini buma rok bahaino ke pabe lungai ma basanai kurung ngai ma basanai haichi जों khai tam mi bagai buini tola tongnai ba tripura ni tipra jeng rok tangai buini tola tongnai so aboni bagai tini oro phainai jo tani khajani rangchak ni bukhuk नरक निजिन अधिकार सम्बन्धे सचेतन तंगदि जों खलाइमानो इ कंनो वानसुगदि आबनि लगे लगे तेकेसे सारप्लास अबखाय सारप्लास आबो हंके चिनि ताबो बुबाग्रा जे सामुं खलाइ तंगमानि तिप्रा सानो मुभमेन्ट बो खलाइ तंगमानि अ जागा बरि रकनि फान ते बुबाग्रा न लगिरनानि थां तंगो मुभमेन्ट खलाइ तनि नांनाय अबंके कुबुइ कक काजे आं ते बिसि कक लग रगलाक जों तिनरक गोबां मा चिनि इभेन्ट्स दङ चिनि अ जागा चिनि महाराजा सकपायनाय चिनि महारानी एमपी पार्टिस दंबो सकपायनाय जों तेबो चिनि एन्जय खालायनाय अबनि यागलो जतन कष्ट खालाय आसुगै प्रोग्राम पायसाक केबो ता कुतुलदि इ कबक मुं नारगै आनि कक किसा सामुं अरन मोथाका जतन न हामबाय ते खुलुमका
belai hanga hambai binga ak valuable kok no khai yang mani bagay hai ngi bagay nga chok nga kay we khaya pa ka mani bagay yang ko jao. Thank you very much. Tabuk chung jok nga khai mango chingi obuk kang go phai sok pai jak chingi phaka hak kangi chingi Japan ni phai sok pai jak chingi ngok rai. Bongo chung wisha bai ke lam kok nga bagay volunteer kong nga tiak tong nga bagay yang ko yo. Tabuk ang koy ngay. Ang kabuk koy ngay. May I call upon the state chingi get phai sok pai jak no Japan ni get phai sok pai ngay chingi kar kay bingi logi wo chingi kar minister bishoketu chingi belai chang hakuk kar bangaba ang koy ngay to come up on the state abang yagula ang koy ngay chingi TW abni chingi president madam nga ang koy ngay bangam yafang nga ni bagay. Jotonan khulumka sini Minister of State borom ganang Bishoketu de Borma bas kang phainen bai ko jawo tai chini MDC Umar Shankar de Borma sir num wahin phedi and Madam Takaku Uchibuchi Bongkha Navy's Human Resource Private Limited chini tiprajuk jara nurse training khaijak BSc nursing GNM rogno je thangna mu chunai Japano talangai borongno samung rinani bagi tipraju rongno koiphina bagi phaimai se bo boni bagi kisaiya phakrab de chini madam ni bagi norok tini maharaja bono tubui phayo norok mia jotono nukhona chini tipraju rok bai chini Tripura bai Japan ni halok bolaina ni bagi thui bai thui halok bonani bagi jesuk bang norok chini puri rok BSc nursing nini GNM NM khaijak ti praju rongno tlangnani bagai boredi ngai phaijak abon bagai toise ya pakharobdi angkonya chini volunteer rongno chini dignitaries rongno kisa borom rene bagai tai chini madam no chini women chini buri bodol ni okraju borom ganang monihar de borma borok no jotonon borom rewi lamsokton hambai. Aboni yagulo chung sini mem takoku obisho chini boni khuktei kisisa
1 minute ba 2 minute chung ko khana lai nei actually bo mu chuk jak mani mia bo chung bono wa khan mos deng to khan mos deng ro be sa jotom thojak bayo chinar ne hain ni so ke bono kisas ma'am you want to share with this or this Good morning. Good morning. No. Good evening. All. Thank you for inviting me today. So anyway, so happy International Women Day. So I'm happy to hear today. Yeah. Actually, this is my first visit to Tripura. So then, yeah, I could join this event, so that is really happy for me also. Yeah, thank you so much. And maybe as Sir mentioned, so we are bringing the student from Tripura to job in Japan. So we are looking for the many Tripura youth to enter the Japan. So I'm happy to see soon. Thank you. Thank you, ma'am, for your valuable speech. Tabuk, kini berkanggo fai, kini kapanggo telewi hai ngahai cenga kangkarangan ibagi, siri kini raiga ke mukumu, oh kamu ngi bisingki ke wesa kini kapanggo, sisarangan ibagi angkoi ngai, kini kamu keren jaga kori kapai kapangan ibagi kini borom kenang ke pari kaga bermano, oh gang saya pari kau. Bingi bari joke nga kay kapal ka joke nga yafa ka blayana hambay. Hello. Hello. Jotonon di berkaham. Tini sini belai tong nisal, sini beri dong nisal. Tini sini 8 March Happy International Women's Day. Orang asal kui tong nai, ani sak salai, sini madam song, ani bai song, ani ma song nang borom rio. Jotonon kaham ya paro, ang tabu. Jadi college kisi sar sap nari nai, saya sih otong kai, maaf kai bedi. Rangsangni buku sono orang sangni ama sono onorong no ang pulung boron riwo sang gửi tung bay cha na hari nai khi bolong li dung ma bai duk sa o sing ke batil pura besa o beri kiri ki thapa horcengya o beri kiri ki no bera bolong kaya mayole
tabu kothoma bai siga o mayo babu sungtangi jalang ma o tabu kothoma bai tongkhe mayole o mayo tanglang mari sabari gina o tabu ko kanai tongbayo o bere kiriki thapa horsing ye bere kiriki nokbura bolo o jaga wo ang tam sana na kya norok to ton buji khena hai pon oro chini chini women's day ba chini buirong ba gina bisibak ang buirong non tui chini ma jati chongdi re sabo ngai jelarok bor bohin pan mano burirok simi dang kongki burirok simi oro burirok simi dang ko hine hai pon buri kiri hingke chini nak para bari borok khai dong nai buri kiri hingke sin thapa horsing ya burino buma burino sajak burino bakarajak burino buri khai nukung samgo mano patana samgo mano buri jotono mano buri sini mutani ro buri sin lokhini ro hingke jotono no kolom bakya ang andre sabung ser to ki map khai bani Belai khenga hambai ak khanga kau khe ka bi khanga ramani bagai jo kanga koyo ke khapal khe ya phokram ngai bagai yagan kerige bufam ga makang ngakha kerige chomoi ba kobor YKF kerega chengki WF makang gi man haini bagai angkabu gang sawo ko ngai chini YKF ni belai khenga khakko ka jo kani bakhango rik
पाइफलेया हमबाय ते चौबानी चिबाय खरकसा के सिनेमुर था बेलाय न जरा नालाय नहीं थासिंगो सिनी जेफ्रू वेलकम स्पीच जे साइकलंगा सिनी मैडम गीता ताम निबागे तिनी ने ओम हाई सालो वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट खाइजागै दं वुमेन्स तामो वुमेन्स आफ्रोनो हंजागो जेफ्रू जों 35 एज नो 35 बोसोर नो जों काबाराव खाइ थाङा हांखाय आफ्रोन सिमी जों वुमेन्स खब जागो हायसि तिनरो मैक्सिमम सिनी जोतो और जोतो आनी माफानी समान तिनी आनी मानी समान आनी बायनी समान आनी मोयनी समान आनी पीनी समान आं तिनी जोतनो और नुगै तलाव आसुजां नुगै आं खाखायो सारा आगर तलानि जोतनि साय हल कतर तंफानो आबनो पॉइंट पुंगै बेगलाय खामुन आं तिनी बिसास नो कायसे अमनो कायसा बुमा बदल याकबा TWF याकबा वुमेन्स ओनि पावर हायसे जों थाइसिंस नुकै फैक्या तिनी वुमेन्स ओनो सोंना खांखाय सानानै थांखाय वुमेन्स आर द बैकबोन्स ऑफ द नेशंस नेशन ऑफ बर बुंबेन हि सिजागो से youths of sajago women as youth is the backbone of the society tini om hakeno sung tini nugui phayo je all international women's day wo sini amchayo sini india wo sara bharat borsho sung nugui phayo je gobang ma sini women sungai bahaino sini bagai bari ngai kangphangai gobang ma leaders asama ba sung nugui phaika haise jan siki rani hai Sarojini Naidu hai, Mother Teresa hai, Indira Gandhi hai, even tabuni present Indian Prime President Draupadi Murmu hai no, koraksa bukuk ngai botabuk Sara Indian President ngai tong hai si. Ang poito sao, tai bisas tongo. Sini Tripura haste ni bo, tomong no, Tripura sarok seng bobak rana bising tanjangi tomang kai, Tripura ni salsa mukho montri ngai hai si. Hai adaba. जों त्रिपुरानि बो बरिनो सालसा मुख्यमंत्री ने आबो कैपेबिलिटी क्वालिटी ताबुक जों नुगै फायका सिनि वुमेन्स नि थानि बाहायसि तिनि वुमेन्स जाय रक जों जतनो तिनि थांखाय तिनि मैक्सिमम सिनि यूथ रक सिनि सिक्ला रक सिनि जतनो मा दं सिनि माफा जों नुगै फायका हांखाय जों ताबुक मानि नुगै फायमखाय जों निजिबो ताबुक मा फाङै जरा फायका हेसि जे सिनि मा सं सिनि वुमेन्स जाय रक जतनो जानि जन्नु खुंगो बसा बतैनो रेस खाय तिसै तु फाइनानि आबो बसिक जरति कोतर आबो बुखुबाय सानानि के इट इज टोटली स्पीचलेस हायसि आबो बुखुबाय सानानि आबो बुखुबाय डिस्क्राइब खायमेनिया जे वुमेन संनि अ सोसाइटी वो नेशन बसिक जरति रूल्स दं आबो वुमेन्स बिनि नुखुं बिनि बसा बिनि बतै बिनि साय आबो खरकसा नुखुंनि women's ngai bono saimano abote ke bo saimani haisi sei tinin dino o women's day tinin dino sini women's oni sal ang poito chao sini women's rok bahaino buskangni salo nang khang kangkai sing tabuk Tripura hasteo bahaino jaga jagao thayo joto jagao no women's day palaya fano sing buskango Tripurani bo jagao hol kotor tong a jagao phainai bisibo 8 March phainai bisibo जतने हल कतर तंवा जागा TWF नि वुमेन्स डे पालायमा जागावो आरो जों YTF याहनै सिनि वुमेन्स सिनि बुमा संहनै जों लगिरनानि बागै तिनिबो तंगो खानाबो तंनाय तै सालब्रुम ब्रुम नंनि लगी तंगो हायसि तिनि जोंरो कायसा हालक कायसा बुमा तै बसानि हालक जों तिनि बलाय तंमानि जागावो तिनि बेलायना हामबाय सिनि अरनि TWF नि अर्गेनाइजिंग कमिटी सिनि प्रेसिडेंट जतो जनरल सेक्रेटारिस वाइस प्रेसिडेंट नरक तिनो संनो नंनि बसानि समान अंगै नरक नरिङि मानि बागै YTF no नरक इम्पोर्टेंस मानि बागै आबो जों पगलक आबो मलबुरुम बुरुम न सालबुरुम न सिनि खावो तंनाय नै नंनि थानि जों स्माइरि थांगो ताइ YTF बो जोंबो YTF नियावै जों सिक्लारक सालबुरुम बुरुम न सिनि माफा तै TWF सिनि बुमा बदल लगी जों थियासाक जरातै लगिरि थांनाय हनै ani as a whole ani general secretary boro phaisok paijak ani district president phaisok paijak sini jotoni bising tino norona sang kaisa kok kacharo YTF
nongni logi tongnai YTF sini joton logi tongnai YTF dofani bagai samung khainai o dofani bagai samung khaitini bo specially sing norongni hamari nango norongni ashirwad nango tei nongni hamari bai sing buskango tei bo jotono pal baksa ke khoroksa tei khoroksa kuchu ke jotono yaklam kawai jotono eklogi kuchu kalaine hene asun kok narungnai jotono hambai bubak rai gloktheng TWF ai gloktheng YTF ai gloktheng sini buma bodol tebo kuchu ko kanani ngtheng hambai Bagay ka na hambay hangin bagi jotono pal ka yafa. Thank you very much. Binga akka rangsang ni kok kaingo hawa kak lai sikung bakani singgo khatewi ngaga gak sikung abo no kai singa ngi thani koimung kabuk singi gang sawa phai tongo hayung hapani kapnga ni kereng ngi ani khapanga khogik langa ni kereng ga khamaya roi khapang halo muani roi lang thango singi bagam gangang ke singi haska hapani singi bagam gangang ke usha ge bagmangang koyo gang sawo phai bingi khorang ka kibe jok ngi khapanga khilewik langa ni bagai jok na kai ka pal ka ya fa please an koi ngai jok ka mi gi siang ko ka phai re gi ngangi bagai Good. D major. Hello, check. Hello. हम जग नारिंग राधी चोवानी का खुरो हाय खीली हानो माया Tanjangadi Niru
hayung beri rok ni shalo joto beri rok no tei o hasakari joto rangsak ni takut tei bukuk sabdo kabang ni hamjak mo tei pai paya khulumaya pharo lai marini bejebo tongrugi thango kaba mano motwa kaham samung tangmani bisingtei sija gulai buma nung ang sini jotuni no khai khai samung kaham tangnai rokno khabai chubanari ko bang lai khi ha ku mana kha bai kha khi lai khi do pha ku mana ko bang lai khi ha ku mana kha bai kha khi lai khi do pha ku mana ko tori ki buya bhuma dikai sasi Kotori ki buya thili thang chachi hum jana radi chobani ta khuru hai khili hanu maya si thang changadi niru United we stand, divided we fall. Avale kubui kok, jebo songrok thancha tongnai, borok keplai engai mannai. Jebo songrok oroi poroi, borok komorte komor sugui thangnai. Aboni bagui जों तामो उंथाय abo norokni thani. Tinini o salu ang kaisakok norokni kaisakok sanani bagui norokni thani kisasa jora sanai na haru. Abong kha जों jotono saimano laibumani pannao 140 নম্বর বুবাগ্রা এবা সারা ব্রিজি নম্বর বুবাগ্রা কীর্তিধর এবা সেংতুমফা বনো কাইনি বুমুবাই সিনি জাকো
bini bihikni bumung chini maharani ni bumung Mahadevi tei bono sengthumma hani bo sini jago tini ni o chalo chung muitu kholayo Jashiki Rani no Sarojini Naidu no Indira Gandhi no tabuk ni chini o hani rastro bokhorok juk no phiaba chini hao chini bosongo chini bubagra rokni bosongo chini bubagra juk khoroksa choba khlai chini hano narukmani kothoma khorok busukni khao muitu tongna ang sana muchungmani hangke 140 নম্বর বুবাগ্রা কীর্তিদর এবা সিংথুমফা বো গুরেশ্বরনি নবাব এবা গুরনি নবাব চিনি হানো চপ্রপনানি বাগৈ বেলাই কতর খ্লাই গবাংমা সৈন্য তুপুই ত্রিপুরানি বর্ডারও ফাই সকপাইখা চিনি হানি বুবাগ্রা কীর্তিদর চিনি হানি সেংক্রাগ্র গবাংমা থুইনাই যুদ্ধ খ্লাইকা হাংকে মাসায়ামা নংয়াংনাই আমতি হেকে ওয়ান সুগৈ Judo klaya wino, eba coba klaya wino, sini hano yapari renanaika. Ajorao isiri sengthumma eba Mahadevi bubagrano saka. Neng tumong kiriwi lajiwi, neng coba klayna mucungya, eba thuini nodi kocaga neng heni wansugi, neng coba klayna mucungya hengke. Abole anggo siwi mania. Ang isiri sengthumma tonggi tongsani. Eba ang ohasakawo ketang tonggi tongkangke ang ketang tongkangke ano tumong nung buthar ka hangkai simise nung coba klayawui chini hano yapari mannai ang ketang tongsa chini hano yaparia amti hnei bo dangdulum tangkha jeng jotono saimanu bubagrarok coba thanani sukang isiri song dangdulum tamyasak bubagra coba nongkhoria ajorawo bubagra juk saka gabang mabini soino samantorokni buskango saka norok bubagrani logio da tongnai coba klaya wida norok siri hano yapari renai na ani logio da tongnai ang ke gethang tongsak coba klai nailangnai afru gabang ma soino samanto tongnai rok sengkragrok bubagra jukni logio thangai coba klai chini hano narukmani Abuni bagino 140 নম্বর বুবাগ্রা কীর্তিদর এবা সেংথুমফানি লাইবুমানি পান্না বিহিকনি বুমুংতৈ সিনি জাগো সো जों तिनिनि आसुक गोबांमा बिरंगना अ जागायाव बोसोक गोबांमा सेंग्राक जोग्रक अ जागायाव नुगै तिनिनि सालौ गोबांमा मानमुंनो मानानो हाय मातंखा सो नरक जतरनो O jaga kabangma dignitaries achukjak kabangma legend rok tongo o jaga wo norok jotrono kifilei ani khapakni hambai yafaru bubagra phainai chini bubagra juk chini maharani kriti chini maharani kriti madam a jaga wo tamnai Dobindo Bobon hall number 1 aruni paikhi bobo phainai जों बेलायनो बान्दा बखिरिखौ देबो नायनायखौ तुमुंनो खनानानि के तै तांसो रोजाब मं खनाना खुदा खनानाखौ ना तै तांसो रोजाब मं अबो स्पेशली बुरि रकनि बागै फिया अर गोबां मा चिनि बरम गोनां संबो दंगो नरक जत बरम गोनां संनो बेलाय बेलेखेनो हामबाय अ जागा गोबां मा चलारकबो दंगो YTF नि चिनि गोबां मा वारियर्स रक दंगो birongona te bir norok jotono so norok jotoni bagai tinini o salo hayung brirokni sal o salo borom yapari जों jotono waisa yapada khorobui manlai jano belai belai khero habbai so ang norok jotono no nayo norok jotono isiri sengthuma hai ungbai di hnei abuni bagai je jani jani जाने जाने थायो तंगतुतै एबा जाने जाने सामंगो तंगतुतैनो जों गोबां मचवानि सामं खलाय मानो तै तांसा रोजाबमुं अबो रोजाबमुं तो नंनि खोना जाकनो फियाबा अ रोजाबमुंनि बिसिंतै आं कायसा मेसेज रनानि मुचुंगो नरक जतनो कयनाय अ रोजाबमुंदो नंनि बोखाव किसा जागारनानि बागै सो बेस्ट अफ लक
आसुखि बर' गोबांमा आं बेलायखिनो खा खामखा गोबांमा फातारावबो दंखो गेटनि फातारावबो दंगो आं जेफोरो रवीन्द्र भवननि अंखरै फाइ दंगो आफ्रुबो लामारगो गोबांमा दंगो दैबो कतर हल हंखे देबो जाखामुन आं गयनाय फायनाय सालो TWF नि जतो तांकरा रखनो बरकनि अमहाय बान्दा तेबो कतर जागाव खायनानि बागै बोले मोजांया जेखुम बुबार बारै बाहाय सारै बुफांबाय मोजांरि मालांया नों खरकसा बुरै नोंनो इ हायुंनो सिनामखा नोंनो बुइला नोंनो बायथा कक कायसा नं मुइदुनारगदि जे बरक बाय थांखि निनि सिनि मं तंरगनाय बनननो लगिसं साइदि
मधुनि गैगुन बाया नोंबाय साया मधुनि गैगुन बाया जोरी थांजा खुम्बार ननि भरि खालाया बारी मोदो यसानी बाबुराय ता जादी बारी मोदो यसानी बाबुराय ता जादी बुबार बारी मोदो पीरी बुभां बायने मोजांनियो जोरी जोरी उई थाखा सुबानि जिराय मुंलो चाखा जोरी जोरी उई थाखा सुबानि जिराय मुंलो चाखा सुबानि जिराय मुंलो चाखा सुबानि जिराय मुंलो चाखा साजागौ बुरिरकनो दफानि जाति हनै जेनो खुंगो बुरिरकसो गांजाक आनो खुं बेलायनो हामसा जागंगो जे दफाव बुरिरक हामसा जाक आ दफा बेलायखनो गुजुगो कासावि बानो आबुनि बागै चिनि बुरि बुखुक संनो कयनाय ताबुकनि जरा ग्लोबालाइजेशन ताबुक हायुं कदर बसंरक चिकन बसंरकनो जप्रबै दंमानि जरा आबुनि बागै जों साक साकनो खादिनानै नांनाय साक साकनि बसंनो दफानो हामजाकनानै नांनाय लगिसं साइफुरुबो हायनो साकनि बसंनिनो ओंनानै नांनाय so best of luck all of you belai belai kheno hambai chini multi talented chini bukhuk usha de borma belai belai kheno hambai maruo bini riorjak khorang bai chungno rochabai khnari mani bagai phaidi chung pal khai bini bagai tai waisap yafa khorab lai manai tabuk chini bisingo phai sok paijak chini honorable MDC Debojit Tripura stage of hayui bini boromno yasak phainani bagai angbono kobok jawo abuni logo logewo hasal ni khoroksa Tripura hasteo tongoi tongnai no haifano borok Bengaluru thangai dofani samung tangoi tongnai chini Bangalore Tiprasa team ni president chini John Deborma chini takhuk nobo oro dangsho phayoi bini boromno yachakna bagai angbono boring horo phaidi tabuk chini volunteers rok thangoi borokno chini yapai chikon sasa borno yafarnai pal khaichung yafa khorab lainai chini MDC khasuksa jottoni slai chirai jottoni khasuksa selabo belai khena naithok selabo kaham tabuk haino hai tai khoroksa chini Bangalore Tiprasa team ningoi sokpaijak chini president John Debormano buskango phayoi boni boromno yachakmani bagai angbono ringhoro phaide pal khaichung yafa khorab lainai dofani bagai belai khaino contribution khaijak borok fatar hasteo tongoi phano Tipra hasteni joto bororokno loge riwoi tongmani chung social media ni bisingti bonugo dadak sidak bochung nugo bonatini oroman belai khano kupal kaham chung buri rokni salni hayung ha gnangai hayung hani buri rokni salno chung tini ora palaiman mani bagai tabuk haina hai chung kok sanani bagai jora rujaknai chini jotoni khasuksa chini Dr. Sunil Koloi sir no tabuk phayoi
bini nangkuk mani kok jeng buri rokno kecarnani bagoi bono dangsawo ring horo. Faidi sarni bagoi jeng advance pal kaya pak horap lainai. Dibor kaham, dibor kaham, asik kok kaham kenamani ulo, recap mung kaham kenamani ulo, tamo kok sanai, tamo kok saya, amo kisah nervous ay zengi tong siwang, fiaba tini yang oro norok nok kok kesarna bagi faya but ang norok no sana mucu je sini somazo berirok agebu nangmani samung klayu tabubu klayu tai bobi sodobu klayi tangnai hnai kok thayo tongo je Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, tai kotor je leaders rock, borok sau. If society has to progress, then the women in society needs to progress. If you want to develop a nation, then you must empower the women in every household. Manjak Fainai, dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, the frontier warriors of all the organization, Borom Genang EMs, MDCs, Tai, Nangkuk Mani, all the members, along with the president of TWF. It gives me immense pleasure to address you on this auspicious day, and this is possible only because the Tripura Women's Federation love our society, love our community, and above all, they realize the potential they have within us. Tini Bubagra hai borok no je party wo kerak klaimani amo sabuni fan omo ke buni fan ya je borok rignai risano manson marinai ringo je borok society wo brirok no hamjak nai ringo ab borok ni organization tai bini family tai bini liberties bini leadership kelai maya a borogungka bubagra no busung tini hayo tini aisalo zoto tai bukerakai ya ba korom noi nangu karon bini saya age busung nuka o Tripura Rajyo political party form khaika tai bibinno jaga organization form khaika but almost je brirok no hamjagai women no 100 to 101 empower khaimani bo simisi jeng nukjagai tongo haini bagino bubara norona hamjak mahai norok bupono hamjak phiuinai kerak khaisini somaj no norok tisai kibika 5 years down the line 10 years down the line jeng nogo Tripura Rajyo wo brirokni rights tai brirokni odhikar tongi tongfano tini o je mumbati chungma hai o je tini chini bukhuk song musamung ham musamani hai amo haikat sungsasa nukjagya fiaba rangsak rufai ni saipano kaham sini dopani brirok
kok thai si tongo je poribaro briro khasibo je somaso briro khasibo a somas tai a poribar it will fly higher and higher and higher haine bagani sung tini sanani nangnai je tini International Women's Day wo sudo salsa simichung mosalayoi yapa khorob laikeng ya fiaba tini hai dino brirongno organize khaika but o program selarok bu mesawoi jeng brirongno sonman rina nangnai a somoyosi jeng sai manai je sini somaso selarok brirongno kebuino borongno bekhabai khabai khukbai hamjago taiti sawo noi jeng sai mano je sini Bharat boshoro tai sini Tripura hastewo mutai rongno muchung buri rongno no maximum honor khayo be it Kali be it Durga be it Lakshmi sini poribaro jeng traditionally satrai sogo amno meaning tamo nukungni buri rogno khulumani siamo amai kan sung janijar buma bufa bibizuk bahanauzuk nijini hiksongno jeng sonman rinani nangnai khoroksa bului botam tamo khai kaisa poribaro amno huno bangla ba ingkangkai the concept of Shaktisali Mohila Ingraji ba hina amno the concept of empowered woman and best example Osa Mutai Durga Mutai Bokro kaisa Bekha kaisa Phiaba dosta yak tongobini at the same time multiple tasking khaimanu bo sini somas ni burirok bo khoroksa buma besazuk to some father bihik to some husband sister to some brother tai master teacher to the students khoroksa burui nongni koknani sekang thumani bo sob se lerui bunisa ulo mathugo besai besa bekrazuk buma bufano mami songi cari payoi tug hupayoi business nampayoi apro pujindo si bot huyako bai muktrik sa manoi imang nukmani ulosi o beri hinjang nai bo bisnawo thangai tuo piaba do we acknowledge the sacrifice and the hard work je chini somajo o beri rogno bo beri rog sacrifice khaimani jeng omno sikang hangkai sini somas progress nai sini society progress nai tai sini family bo haino progress nai abroi fungai basa kangkai no basa mani bini se sop se sekang tai sama basa phiwo tughui nok pharoi thapawo mami somani pore besano mami sari mani pore skulu rohamani pore besaino maicari mani ulo bekrazuk bekra nijini mafa no maicari mani ulo sob se mai basi tong mani amro si sini brirok tai se sapiwo omong ka brirok ni sacrifice but brirok tini je dine sanai borok sung bo haino selarok hai swag ngai guri tong nai samung khaya tas tengi tongnai kaisa poribar somajo ran khai manglak o somas ni selarok as mai masa ya thui painai phiaba brirong ni bekama haya jesek pana income khaidi jesek pana cost khaidi nijini besai bai busagai tokjagai phano se nijini bumabu phano complain ria omongka the symbol of power जों नुखासिनि समाजो अनेक बुरै बसायबाय टर्चार खालायजागिनाय बुसङारक बाय बुजागै
बख्रक फाते वै थैमानि बुनुखा फियाबा थैनानि सिगां फानो लांमा सततयो दै थपसा थपसा गदक गदका नों फुजुफानो निजिनि बोसाइनि बागै कमप्लेन रिमानि नगलाक निजिनि बोसाइनि बागै केस रिमानि नगलाक निजिनि बोसाइनि बागै सित्रा सामानि नगलाक अमंखा सिनि बरक दफा ताई तिप्रासा समाजनि बरिरंनि तमुं जामुं. And the classical example of women being the most visionary leaders in the state of Tripura. Since Haimano International Women's Day maneno chung internationally recognized name and fame borono chung muitomano. Fiaba, just imagine 1949, just 2 years after Indian independence, Tripura hai jaga half of the portion siniomo in Bangladesh, tai Tripura kingdom mo. Daden, recent Maharani of Tripura, Kanchan Prabha Devi, a single mother, Bobo Haino, Besai Kurui, Besala Bucherai Kuasamoyo, it must have been a tough time for her to take decision whether Tripura High Kingdom no, Bangladesh by join Kainai, but Tripura High Kingdom no, Bharat Bosoro by join Kainai. But the bold decision, tai, been strength to follow her conscience. India by join Kaimani Pore, Tinichung, Ozaganogo, our condition is much better than anyone else. Sung Bohai Boronobuchung Sini, Maharani Kanchan Prabha Devi Hainobuchung, Muito Manani Nango. Sini Somaza Suntai Bunaidi, Ozagawo, the first IS officer, Borok Dofani Yungui, Tripura Raijoni, the civil service crack Hainai, Bobini Mungbo Haino, Tono Sri Debroma, Bobo Burisible, Borobu Singyapa Kornango, Suntai Bunugo, Sini state no, the Sini Kokbrong music no. Indian Sara Baroto to the national level, amno globally recognized Kayoi through Indian Idol. Ze Indian Idol ni Puruskar tui Painai, Bobo Haino, Selayable, Bobo Purinuble, Surobi Deverma Songhai contribution. Small communities of Tongjung, Tabuk. Let me take the example of a community which is even less than 10,000 population in the state of Tripura. Tabuk, I can take the example of many other communities and tribes too, but just for the sake of case study, ang kaisa community, Koloi tribe ni kaya sai kanarisuano. The first college level under the university, je lecturer ngai je frungnai, amo buhaino. Burino. The college community wo first TCS crack Hainai, Amu Buhaino, Tiffany Koloi, Bobo Burino, Tini Purzinto College Lara, Koroksapa cracks Kayako. A Goma Haidino Chung, Yapa Koromano. Kaisa Parawo, Telemura wo, one of the best school, privately run Hanoi. They run Kaisagi Tongnai, Amuno school managed Kainai. Amu Buhaino Tai Kebu Yable, Bangladesh ni Paine Yable, Bo Punjab Haryana ni Paine Yable, Tripura Hani Besazuk, Budusri Hai Borok, Bozi school run Kainai, run Kai Tongiman Ble. So what our women can do? Sini, Oze Bubagrani Vision no, Buri Rono Sonman Rimani, Kaham Kani Sung Nukzago, first time. The East Parliament constituency ni Buhaino, Sung, sini generation no, Bonuka, Tabukze, sini Borong ni Bisingo, the MP Tongnai, Ambohaino, Burinuble, sini Her Highness Maharani Kiti Devi, Bobu Womenuble, Yaba Kordi Bonobo, Taibusung, Bising Naitugi Naikang Hankai, numbers and countless examples Nugo.
जे जों होनो कालचार जाति सेलारग अनेक समय जों बासाबै सावो but I tell you my brothers and sisters especially to the women in this house you all have done so much you all have sacrificed so much be it a Rignai or a Risa or Rignai or Rignai Simia or Risa Borisa Simia but this is the result of your sweat and toil and your hard work. Rignai tagnai bu burai, Rignai phalai bu burai, Rignai risa tagai Rignai phalai Agartala wo, besarang no doctor engineer porinai, omo bu burai no haisi. Lek sumni wo, Bijoy Kumar sumni wo, mai keteng phalai, hukni mai keteng balai tubuh nok hayo. Hugo samung kainai, drop gedo mikiteng palinai, besana pori rinai, omorok bohaino berino haisi. Sengtai bisa sanani nangya, we don't have to speak much about what women should do, but the message to the all men in society is that we should acknowledge and continue to acknowledge the contribution of women in society and je somajo brironi contribution kaham a somaj progress nai je somaj tai individual tai ব্যক্তি brirogno respect rina rengya a somaj kai manglak phiaba despite of all this hard work we still see how tini hai jugo even in the era of digital age, our women still suffer the abuse and discrimination on the online platform. Onek samoy sungnugo, be it a personal choice or be it a society's choice, but women always becomes the victim. Brirok ngangka kisi sa mistake khai ka hangkano, borok no news khaijago, trolling khaijago, online platform shameful words by some comments kaizago. And who are all these? Men gender. We must stop all this. And we need to respect and we need to adore the contribution of the women. Because to err is human being and to forgive is divine. No man is born perfect. No woman is born perfect. Asaika mane sing borok mane no manus matroni sing bul khainai. But just for slight mistake, silly mistakes, sing asaka online platform rogo trolling kaisin women rogno, and this the women themselves needs to support another women. With this, I must tell you, happy International Women Day to everyone, and buri rok tongkaisi somaj cholenai, society cholenai. Je beri rok je jago beri kering ngangkai kuno koi manglak. And the last message is Bubagrani leadership tamni bagi strong ngangkai. He has the strongest support from the women community. Hambai, thank you very much. God bless each and every one of us. Thank you very much. Aku valuable kau kaya kelang mani bari bingi bari kaya kefat kaya pada kau mana no. Belai kena hambai bingi okok kaya bekani sungguh kau kaki wingar gakha. Aku valuable kau bekau ngamui tu ngai kau gak siken. Tabuk angkoi ngai to our beloved Maharani to come up on the stage and to receive her. Bini logiwa ang koy ngay sini hakuka MDC sini borang benang sal gores ngabo dang sawa pai bini borang ngoyak kak ngani bagay. Volunteers bekang pai di.
belai khana hambai. Now, I wanted to request our Maharani to share her valuable words with our all the TWF, to all our women, and to all our supporters. Bono lam kongangi bari kaiwa kongangi yafa bari kongango haisi. Bingi o yafa kolomani benga bingi bekat kan kawi kongangi haimatongo bari konga hambai. To every one of here, all the women, a very, very special Happy Women's Day to all of you. Acha, first should I speak in Hindi or should I speak in English? Hindi. आज हम सब वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं ये कुछ छोटे बात करने चाहती हूँ कि एक औरत सोसाइटी को बनाती है, जन्म देती है, घर बनाती है और कदम से कदम अपने सोसाइटी में आदमी के साथ कंधा से कंधा मिला के हम चलते हैं। सिर्फ आज के दिन नहीं, औरत का काम रोज का होता है। A woman works every day with her family, with the society, and she is the backbone of the whole world, I would say, not only here. And our tribal women are the strongest in that because we work harder than anybody else. अंग्रेजी में थोड़ा सा मैं बोलती हूँ। She is a future mother, a giver, a pillar whose soldiers rest on the social foundation of our society, of our nation. A strong, disciplined, and morally united family builds a secure society, in turn a secure nation. जब भी हम लोग अपने वैल्यूज रखते हैं, हम लोग आज के समय में विटनेस कर रहे हैं कि हर जगह सरकार बोलती है कि हम लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी औरत को देना चाहिए। जब मैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में और जगह घूम घूम के आ रही हूँ, मुझे ये छोटा सा दिखाई दे रहा है कि हमारे आदिवासी समाज के महिला को सबसे कम अवेयरनेस है और सरकार दे रही है, पर हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो एमएलएज हैं, हमारे जो मुख्य लोग हैं, कि आप हमारी पब्लिक को, हमारी महिला लोग को ले जाए और देखिए क्या क्या स्कीम्स दिया गया है और उस सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के आपको पूरा से पूरा फायदा उठाना चाहिए। मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि आपने मुझे चुन के यहाँ बिठाया है।
मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि बोगागरा ने अपना बहन के ऊपर विश्वास किया कि हमारे आदमी लोग के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। पर अगर आप खुद जाके अपना हक नहीं मांगोगे, आप अपने राइट्स नहीं मांगोगे कि हमारा अधिकार क्या है, तो आपको मदद करने वाला कोई नहीं है। मैं आप लोग को दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग जितने गवर्नमेंट सेंट्रल स्कीम्स है पढ़िए, इंटरनेट में देखिए, गूगल में देखिए और जाके केंद्र में जाके बोलिए ये मेरा अधिकार है, मुझे ये अधिकार क्यों नहीं मिला। वो आपको भगा नहीं सकते, वो आपके अधिकार छीन नहीं सकते। अगर आप सब एक साथ मिलोगे तो हर आंधी तूफान को आप लोग निपटा सकते हैं। मैं आपके साथ हूं, हमेशा साथ में रहूंगी। पर आपको यह सोचना है कि हमको इनको कोई दूसरा रंग में नहीं देखना है। ये हमारे लोग हैं, ये हमारी महाराज कुमारी है, ये हमारा खून है, ये हमको धोखा नहीं देगी। जब ही तो हम लोग एक के बाद एक बढ़ते जाएंगे। हमारे लोग को जब मैं पूछती हूँ कि तुमको लोग को ये स्कीम मालूम है, नहीं मालूम। तुमको ये अधिकार मिला, नहीं मालूम। तो ये सब आपका जो गवर्नमेंट बॉडीज है, आपके एमएलएज है, आपके हेल्थ डिपार्टमेंट है, आप जाओ और जब वो लोग आपको कुछ बोलेंगे आप चिट्ठी लेके मुझे दीजिए। वो चिट्ठी से ही मेरा शक्ति बढ़ेगी। मैं हवा में बात नहीं करूंगी। I need your support. I need you all to write, and I need you to tell me what are your problems, why you all are not getting these benefits. When others can get it, why can't my people get that benefit? Because they think we are uneducated, they think we are not important. We are not second-class citizen. We are first-class citizen. We are the people of this soil. But today, sometimes I feel I am the refugee of this place. We are not refugees. And the refugees cannot rule us. So please, stay united. When we are united, we are strong. We fight. You know, when our ancestors, long time back, we have a glorious history, and people want to finish our history. We will not let people finish our history. We will fight because we are fighters. You have seen colleges. Tulsi Bati Devi, one of our ancestors, who made a college for the women at that time when people never thought that we had the rights or we could do anything. My grandmother, Kanchan Prabha Devi, she was the main lady who wrote with the government the first sign. So this shows in our society, हमारे सोसाइटी में हमने औरत को हमेशा मान, सम्मान और अधिकार दिया है, और वो अधिकार आप सब में है। वो अधिकार के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको अपना हक मांगना पड़ेगा, और ये हक इतनी आसानी से कोई देने वाला नहीं है। I want, give me the mic.
मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है एक ही जगह बैठ के बात करने के लिए, इसलिए मैं I feel this is better because I am Bugagra's sister, and Bugagra's sister doesn't sit, she walks, she fights, and she will keep fighting for you every day. I have a very busy schedule. My Kamal, you are my Kamal. Hey, you're not that Kamal, huh? You are Kamal. I Lokto too. We have a very good team of people. Whenever I have meetings, I request all my MLAs, all the important people in the our ADDC area people, please attend these meetings. अगर आप ये मीटिंग्स अटेंड नहीं करेंगे तो हम आवाज़ कैसा उठाएंगे? मैं आप लोग को फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अटेंड all these meetings, then only I can say this is not done. Why? I need your voice. Your voice is my voice. My voice will go to the parliament, and in the parliament they will listen. They will have to listen. सिर्फ आप लोग के साथ ऐसा नहीं होता है, मेरा साथ भी वैसे ही होता है। जब कभी भी कोई प्रोग्राम हो रहा है या कुछ हो रहा है, मुझे नोटिस बिल्कुल लास्ट मिनट में आता है। तो मुझे जब नोटिस ही नहीं आएगा, मैं दिल्ली में हूँ, आज रात को खाना का पार्टी है, तो आप मुझे सुबह इंफॉर्मेशन दोगे? तो मिसकम्युनिकेशन इज नॉट गुड, but I know when to stand and when to fight, and I will fight. I have seen इस सबसे ज़्यादा 3 विषय में मैं काम करना चाह रही हूँ: पानी, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन। एजुकेशन में हमारे जो सरकारी स्कूल है बहुत बुरी हालत में है। आप लोग अपने अपने एरियाज में जहां आपको लग रहा है ठीक नहीं चल रहा है, प्लीज टेक फोटोग्राफ्स, कीप इट एज अ रिकॉर्ड, सेंड इट टू मी। जहां पानी आ रहा है या जहां पानी नहीं आ रहा है, रिपेयर होना है, वहां आप हमको भेजिए। आपके एरिया में कहां कहां काम नहीं हो रहा है, वो आपका जिम्मेदारी है कि आप वो हमको दें, और मैं पूरा कोशिश करके देखूंगी कि वो काम हो। आज वुमेन्स डे में I will only wish that all our ladies, we are going to be strong, we are going to be united, and we are all a family. And I want my family to be strong, to stand up, not to cry, not to beg, but ask for our rights. Today I have a number of meetings. आज मेरा बहुत मीटिंग है, आज यहाँ भी भागना है, वहाँ भी भागना है, सब जगह दौड़ना है। पर क्या करें, ट्राइबल है ना, तो इतना शक्ति है, इतना शक्ति है कि यहाँ से वहाँ भगाओ, वहाँ से वहाँ भगाओ, बीमार भी पड़ जाएगा, पर खड़ा होने में 5 मिनट लगेगा। So this is all our good food, our good rice, and all your love mixed together. That is what I eat, and that what gives me strength, and God gives me strength to stand for you. Thank you for having such a beautiful program. पण देखो, पहले हम थोड़ा सा मोटा था, अब थोड़ा पतला हो गया। हुआ नहीं हुआ?
और भी घटाना है, और भी घटाना है, और भी दौड़ना है। अभी दौड़ने का टाइम आ गया है, रेस्ट करने का टाइम कम है। तो आई लव यू ऑल, I bless you all, and I want your blessings for me. I want your blessings for my brother. So when Bogagra comes, you all will, I know, all the women fall for him, all the women love him more. But what are you all doing? You all should tell him what I'm not going to say here, but you know what you have to say. You know, na? So you all will speak on that and you will tell Bogagra. Kamal was with me in the Disha meeting. Ranjit was there. And I feel so good that they spoke their heart off and they spoke strongly. Thank you so much for this wonderful program. Every one of you, आप लोग सब बहुत दूर दूर से आए हैं, हमारे सब सुंदर सुंदर लेडीज। एक बार हंस के दिखा दो भाई, और जोर से हंसो। मुकेम्बो खुश हुआ। अरे यार ये हंसी नहीं, अभी महाराज आता तो और जोर से हंसता है। जोर से हंसो, जोर से हंसो। कोई बात नहीं, ख्वाई काया है, लाल दांत है, चलता है। क्वाई कम खाओ, हाँ, हम लोग का शक्ल बहुत सुंदर है, ये लाल लाल दांत अच्छा नहीं लगता है। Thank you so much for inviting me on this special day, on Women's Day. I wish all my women who are here and to all the women महारानी की, महारानी की, महारानी की, Women's Day की, Women's Day की। मेरा भी आवाज खराब नहीं है, जोरी है। Thank you so much. खुलमखा हमबाई। बेलेखेनो हमबाई चिनी महाराज कुमारी इया खबा महारानी कृति देवी सिंह देव बर्मानो बिनी नांगकुक मानी स्लाइपन नांगकुक मानी कक बुतांग जोंनो कचारी कलांग मानी बागै हंके फाइदि तिनिनि चिनी विशेष एट्रैक्टिव इवेंट्स आबो हंकाय लाकी ड्र कुपन और तंगनाय बुरिरक जतन साइमानो चिनी कैसे लाकी ड्र अंगनाय तिनि ओ जागा बुरिरकनि लाख साबनि बोसोर जरातै 2025 फेभार खालायनो आबोनो तै लाकी ड्र कुपन नंनाय आबो तै किसा जरानि परे खालायजाकनाय सो आं रिक्वेस्ट खायनामो जोंगानि खाजानि बुकुक संनो नरक जतन तै किसा धैर्य रमै तंजाबादि चिनि लाकी ड्र कुपननि प्राइस मानि नरक जतन साइमानो फर्स्ट प्राइस 10,000 सेकेंड प्राइस 8,000 थर्ड प्राइस 6,000 आबोनि परे कंसोलेशन प्राइस दजन आनो रनाय 1,000 खालाय हामबाय नरक किसा धैर्य रमै नासिं तंनि सो तिनि जों बेलाखेनो very excited हामबाय जों ताबो हायनो हाय रोजाब मुं तांसा खोनालायनाय डुएट संनाय सिनि मैडम उषा देवबर्मा एंड मैडम मना देवी जमातिया बर खरकनि रोजाब मुं जों बाल बाक्साखे खोनालायनाय फायदि बरंनि बागै जों बाल खाया फा खराबलाया नों हेलो चेक हेलो
hello, 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 check. Hello, 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 check, hello. Hello, check, hello, check. Nashigi mokolyo gyadi Wanshigi kayo gyadi Nashigi mokolyo gyadi Wanshigi kayo gyadi Sini dignitaries dog bus kanggo achukja. Sini Maharaj Kumari ni bagai wai saya pada khoro biman laino. Ikona sidi shan parani nokhaya phangchak chai phaika Ikona
시디 샤바나 너카야 반짝사이 아이다 Beleno hambai bukuk mona debino ana coba mani pakai 1993-95 rok ni sibino bufuru jani theibai ohani kothoma binai rok ajaino hunei resapmang lengkha tei busuk bushal nasingnani nangno shawi manya bufuru jani o ketal shal ketal dal yafau mando. So best of luck all of you. Tei tangsa resap mung tei tangsa kesang dodormang resap mung kenawui norok bekha kupunggi tong kana na yang kawo chongo sini bekha no kicha heleng sasaklai na layane so lovely norok joto oro belai very VIP rok tongo dignitary stroke tai ani rangsakni bukhuk song tiri ni hai panda ani langbawo obono puila audience stage sakawa achukjak so sini audience joto beri bukhuk songno joto chala takhuk songni bagai te dignitary stroke ni bagai very VIP person dok ni bagai te tiri ni o panda songsanai TWF borok ni bagai waisa come on big hand ang te o tangsa resapung ya farsinu obo kitcha heleng sasa bekhani resapung tabuk ni mall bai kitingjak seng jotoro saimano tabuk garing tokhaki kalai mani jora tabuk haino hai te waisa huk haba khainani bagai jotono changgori khawi basa mani jora o jorao o resapung di jotono kisah tale Kermati gati jalma sinal sicige nama hinang mak jadu ye mecang lang mani
jadu no nachi lang mani jadu no nachi lang mani hasikor moti gati chalama sunan cici ge lama hilang ma jadu ye becang lang mani ani khani kothu mangku jadu no nachi lang mani jadu no nachi lang mani Jam masana musungai, stage share kai manu. Jam masana musungai. Come on, tali tali. Dangan masingga, rancai tong baika, kapang jaselo, kiyok tanai ka. Dangan masingga, rancai tong baika, kapang jaselo, kiyok tong baika, nonoli nasing mang kapang duai ka. Nonoli khatang mang kapang duai ka. Dihupi khoranggo khorang khai bodo. Khenai ring bulunggo oktuni kelanggo. Hasikor moti gati chalama. Sinan sisige lama himlang ma jadu ye muchang lang mani. Ani khani kothu mangku. Jadu no nachi lang mani. Jadu no nachi lang mani. Tali tali. Come on. Tisha fikire rantai thanai kha sibing khormai kelai thanai kha Tisha fikire rantai thanai kha kapang jaselo kobor janai kha nonoli nasing ma kapang duai kha nonoli khatang ma kapang duai kha Dihupi khoranggo khorang khai bodo Khenai ring bulunggo oktuni kelanggo Hasikor moti gati chalama Sunan sisige lama himlang ma jadu ye muchang lang mani Ani khani kothu mangku Jadu no nachi lang mani Jadu no nachi lang mani Hasikor moti gati chalama Sinan sisige lama himlang ma jadu ye muchang lang mani Ani khani kothu mangku Jadu no nachi lang mani 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 Hambai sini beri bukuk songdo asik wana masingsa logi song rumani bagi so norok joto norok belai kena hambai Ojorao sing nasinglai tongo tirini pandani narwai okra kukno
sa yafaga ko manganyo. Thank you very much. Thank you. As a lovely audience. Nga bahago maya khui kong mangi. O khui mangi hamay kang kang hayma kongo. Kay way sa taliyo. Thank you. Aw. Kok kay kok kerung ba. Bingi kok kay ngi kapung ko kangagi. Shamong kang kerung ba. Bingi shamong ko nga shiri ngaigi. Oba hay kang kabang ma shiri shikiwo. Kabang ma kapung kerung ko kabik lang kango. Kapang ko chilewik lango. Hay ngi bagay joto ngi bakaw mo turik shawik lang kango. Kingi ga kingo, kanga ga kingo. Kebo shui maya. Jaga ki shawo. O shrap kang halok. Kingi ngorok bay maray ma. Pakama ang sagak kikon kingi international ki gable apni umens ge. Kaya sa joto no yapa. Thank you. Kabuk ang koy ngay. Kabuk ang koy ngay gang kawo. Kingi bubagrangi ba balay kingo kakugug. Kingi kigable apni ba balay kingo kakugug. Bonga ngogya hangga kyang tongwi manya. Boja kagara fanga tangkong kyang bonga shoklay nga haro. Abo hangga kingi kakugug. Kingi magam angi kamoy ngongi kamagam angi kamoy. Kingi MLA. Kingi magam shok nga angi moy nga ang koyo. Gang kawo fay ko siyang bagay jota nga kaliyaw ang kageng. Hambai. Kasya ko kuri da sinjo kay tenggo. Tabo amin kay tenggo. Sinjo kay lenggo himay. Oro rosa bay musalang bay mani angka oro nasik titi si lenggo itong ka. Lang mo pong itong ka. Amsu ka nai thok zaka. Zai hok tini International Women's Day. Tinini sal belai ke important sal tinini sal chini bagi belai khai nangmani sal proshno budok ni sal o panda bubagra tongma bai no musikai musango puila no bubagra na hamba tinini panda ni tui phangjak TWF ni president Boramganang Moni Har de Burma Tei jotto TWF tei orwo minister tongo MLS tongo TTDC ni EM tai rock tai MDC rock tai jotto orwo senior leaders rock tai oro ex minister ex MLA tai yot ni jotto tai orwo hakchal champani phainai takuk tei bukuk nani pai play hamjak mate chobani chibai tini angoro basajak sekango ani sini mungtamo TWF ni president tini ani sini munggai MLA abo sabni bagai antini buri khoraksa MLA ngi basajak abo ekmatro bubagrani bagise tini angoro basajak abo bubagra buri rong no upadiri mani Khazani Bukuksong Tini Belaikai important sal Tini ni salangka jeng poriborton nani sal Tini ni salangka jeng unsruyani sal Tini ni salangka jeng yapri barok nani sal Semai tangani sal poriborton nani sal Tini orwo onek borokok sai thangka kubi khanatok piaba akko Tini musanai rok, rezapnai rok, angkau bos coba hai sinuk siwo. Piaba sing coba kayo. Oro silai patam tui coba ya, daseng tui coba ya. O coba angka kok thai bai coba, o coba angka musamung tui coba,
o chobang kha rosa mung tui choba obonabo chung buji thai klayo kaisa kaisa kok thaino tui nai choba abobo chung buji thai klayo orobo chini srung thai orone bising ti chung srung nani chung tongo oro ta singo chini je rosa mung borok rosa bui thangmani tamo hini rosa saidaman chini mapha tangmani hingkai tangmarok kerangka thoma singi thangsipo hayanda belai khai nangmani rosa blangkha phiaba kerangka thoma haikaina amo kok sanani musung siu ang tamo sana tam saya himani hini wan chugui tongmani kerangka thoma khaida sasinai na chini bus stop gotananda sasinai na chini agini kok rongno wan chugda sasinai hini nai bukhao belai khai ko bugui tongmani au chung buri rok ang puila tamo borok tino oro tak nai sa chung na tagai rohar ka o hayong o nokha o nokbar o bufang wafang kit patongo sungno jibri ro haka borok muni sungai phiaba puila chung muni susi tar por si selabri tar por se selabri phiaba selani bo bokrok tongo buri ni bo bokrok tongo selaro bo wan chugui mano buri ro go bo wan chugui mano selaro ni ya kong nei buri rok ni bo ya kong nei chung joto se ek chung joto se nasik mani goron gothai kok samane bebang na ek hai phano bini je khlaimanchak bokhlayo bini khlaimanchak bokhlayo phiaba nini ব্যবহার বাইছে nini পরিচয় nini ব্যবহার বাইছে nini পরিচয় जों निजिसे सेन्स ngani nangnai a jaga bo जों सोलोंथाइ kalayo tei kaisa hingga ka khajani ma phate takhu bukhuk jong বিশেষ kaisini buri bukhuk jong tini কালচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক আবনো जों आगुगै मातलांनाय जे समाज बुरी रकनि अधिकार करै जे समाज बुरी रकनो सम्मान रिया आ समाज कुनो दिनो डेभलप ngै माया डेभलप ननि हंगांगाय बुरिनि बिसिं तुइसे डेभलप मा ngनाय जों नुखा आगि रंनि नवान सुकाय ताबुक आधुनिक जुग ताबुक कम्प्यूटर जुग ताबुक डिजिटल जुग ताबुक उंखा फैक्स जुग नेट जुग जों आगियो जे खानाय फाइमेन केरांका थमा हाइकाइनो तामो सती दाह प्रथा जे बुरिनि बसाइ थियो ओ बुरिनो नारिग्या लगी लगिनो बसाइबे सगै सिउ अबो काइसा जों काहिनी खानाय फाइजाक आबो काइसा सिनि बागि केरांका थमा जों तेबो साइमानो ताबुक जे बुरि रक हंगाय जों नुको रामायण महाभारत जे जिनी तमहेनानो द्रौपदी बपास पांडवनि बिहि फियाबा बखरक सानसे हामजाक मानि फियाबा आरो वो सत्तरी जागमाबाय सत्तन पालन खायमाबाय 5 जनानि बिहि ओंखा आ 5 जनानि बसाय जखन द्रौपदी ब बिनि रि खुलक जागो आफुरके बानचिरि मालिया आ गतना रंनो बसुं साइमानै फायो जों तेबो साइमानो रामायणनि कक जों खोनानानै थांगा हंकाय रामायणबो सीता दुर्बा धल्ल साम हिनैनाय जे राम बनबास थांफ्रु बिनि जे राजप्रसाद बसुक बुक खायावैनाय बरकथारै थांगो बिनि जे बसाय दुर्बा धल्ल साम आं बबायनो थांनाय आरो सानि सुख दुख बसाय जानि सम्पत्ति हिनैनाय बब थांगा 14 বছর বনবাস फियाबा आ जागाओ यासी रम्बैनाय रावण बन अपहरण खाइ तलांखा फियाबा राम पर्यंत बुई मुटै खे यासी सुरमाबाय राम पर्यंत बिसात चालिया बिनि बिहिग्न अग्नि परीक्षा नाहानानि नांखा এই হলো बुरिरक खाजानि बुखुकसं जों साइमानो बुरै ठीक न तागनायसे जोंनो ताग्रहका बरख नै Selatai beri, piaba, beri rok, beri hingga beri asai kaisa obisa punggi tanggo, kaisa golpo, jotone baksa siana, kaisa golpo ya abo bastop, bo korok sa beri, korok nei busangka, korok nei busano beri, korok nei busa beri ingman pore selananggo. Bekerja gue sawo selananggo, besai sawo selananggo,
tayo sa ok tika hangkai tamungka abo bo jelasinang hangkai to buringi akai to kubai muskil burini bagi kubai muskil tongka bin thani kirima habi tongka hospital thang mani pore hangkai o burini bupayang sai rohka nini bibi jodi burai bakha hangkai saicung nogo phaika hangkai bo saicung hangkai bini jaga tongo kintu busajak buruino tui phaika hangkai bini jaga kere hingga botam khaisi nai mele jokhon bo sakkeng phrum hangkai bo buruino sakkeng ke buruino asaikha bure asakai botam khainai belai khawana ma habi thangka bini ang tamu khainai na o cherai na ang buthar paisinai na ang nogo thangai kasinai ang tamu khaisinai hini bokuno buddhi chap malaya horo bini wan chukma phaika na ang ani busai ani samsar tongo ani busa khorong ni tongo ang bahai ke khip janai o sai chung phana ang butharai nogo kaisinai hingkai babbo December mas kesang mani jora o cherai no bo chuki tola wo ekdom fluro kesang mani jora wo khiklai ri kri khai nai kri khai nai khiklai bot muktri thailia no chuki saka o kawinai ang jokhon o cherai pran choi thango apro hingga ang chirik sinai ani busa thika hininai ang chirik sinai apro kai doctor ong no ring sinai hininai bo wanchuk mani pore tamkha hor ai thangka hor ai mani pore tagle cherai thikena tagle ang chirik sinai hininai nasigei nai mani o cherai kekrang kalirong ngai thangenai dom thuk ngai tangka bo thuilia hosa lorai khaika bin pran o cherai apro buma maya nangjaka papari bo bini jibon banchinani baginai bo hosa lorai khaiman hongkai ani busani baginai busai bai bukra jbai lorai khainai hinai bo wan chugai apro kai o cherai no tisawui nai kebakha kapkha apro kai ri bai dului nai bo taisa o cherai no banchiri narkha banciri nargai nogo thangai busai bai lorai khaika bukra jbai lorai khaika o buri busano banciri nani baginai ama hai lorai chini tongnani nangnai ama hai ke taun surudi satong burini sanman kerington burini dam kerington piaba damri nai hingkai buri singnani nangnai nang ang buri singna nangnai ani buri no khikla na bagai ang yasi surka hangkai ani ukologo yasi tai yasi ana suri tongo tai yasi suri tongo buri bai buri kuno dino phano yasi ta surdi buri bai buri hingkai jeng mati sai rohonai buri bai buri hingkai ma khanang nai o buri ro lokhi bai olokhi bi bahano himakne ende lokhi bai olokhi bi bahano po lokhi kai musung jago bo bini bibino raspasa o kai rohonani raskumar bai kai rohonani o olokhino o lokhi ke wanchugo ani baino bono raskumar bai kai rohonai bono maharani sinam nai hininai wanchuk mani musung jak mani piaba o lokhi bor rasprasata sagoilia bo khoroksa rishi muni bai kai jagai thangka rishi muni bai kai jagai nai o rishi muni ni ashram mose masogoi chu ashram bini bukha bomlia ashram bini ashroya bongka olokhi ni jaga boro hangkai je jaga o tulung je jaga o hohom dodom je jaga o walai suglai je jaga o bulayo a jaga o olokhi ni stan norokle olokhi diba olokhiya norok jotono lokhe je jaga o kachang thotok je jaga o songchar no chung kachang khai telangnani a jaga se lokhi ni stan abuni bagino bukhuk chong lokhi ni charitra ungdi hinai chanani muchungo chung lokhi ni charitra mangnai chini nukhungno chung thamugui telangnani baginai jora jora khub wanchugi manayo chung cherai rokno phurungui tuipayo chung busarokno utsahori oi tisawoi chung phurung tuipayo o busarok jungno tabuk phurungo ani busano kokno sajine ani busa sawo nukhungo tangai walai suglai phai saidaman hini sungo ke mania sadi tagle nang torkhaba nin thani sringana sadi hini sawo hini saman botam hisa
যে কোনো নগ যে কোনো মানে কলাই যাক নুগুই টংখা ও মানে ন যে সিকাং নংনাই বনা থামুক দি হিংসাও আমতিকে কোনো দিন ওয়ালাই মা ফাইগলাক নুখঙ্গ যে কোনো খালাই যাক yang tokongka খালাই di angkangkai কোনো দিন ওয়ালাই সুগলাই ফায়া হাইকে ফুরুং হাই কুবুই কং ন বলে আবো কুবুই কং ন নুখঙ্গ নং বুসাইবো আং চালা তাহিন্দি नों बिहिबा आं बिहिक ताहिंदी जे खलाय जे अबस मा खलायनाय ताबो आगिनि जुगलिया ताबुनि जुगंगा चलारावबो मायमि संगो हायसि चलारावबो संगो ताबो जतन वान सुगै बाबि उइनो जतन आव जों हंगा हंगाय बिहिक हंगा हंगाय चलारावनि बारा बेकरिंनि फायमानि हंगा हंगाय जों कायसासि कने हंगा हंगाय एकय आत्ता बिहिबे बुसाय हंगा हंगाय एकय आत्ता हंगा हंगायबा नों संदि आं संनाय जरा नों पाइलियाखा आं बननो खुरचारि नो जरा आं पाइलियाखा नों खुरचारि दि अमहाय जदि वान सुक मानि तंखांगाय कोनो दिन नखंगबा वालाय सुगलाय फाइलाय ग्लाक फियाबा दासिंगो चिनि महारानी साइकलां मानि जे गुगल सार्च खायनाय दि जे नंनि मानथाय सकताय हयते केंद्र हयते फाइ दङ हिनिनाय यस चिनि मानथाय सकताय फाइ दङ फियाबा स्टेट ऑफ हाई काइनो कमावी थांगो हाँ जल जीवन मिशन हर घर जल से नल माने नगो नगो पाइप रिउई नाई तुई जतो न मानथगरि नानि फु हाँ बुक मा मानथो ताकफानो गला तुई नाई नखर मा फाइलाय बिले जे जागावो तुई मानथो गया जे जागावो आयरन तंगो जे जागावो पाथर आरो कोनो तामहिनानि लियार माया आ जागावो हंगा हंगाय इनोवेटिव कायै नाय ओ तुइसानि तुइनो थेवै नाय आरो फिल्टार स्नामै नाय रिनानि आबो पर्यन्त रहरजाक बले आबो पर्यन्त रहरजाक हंगाबा सरानि तुइनो अमाहायके जुनो खानि मान हंगा हंगाय जागा जागावो हासुत पान्थर जागावो पाथर मानमानि आरो लियार मानमानि जागाव अमतिखि रिनानि कक्तं मानि आबो जों केबो मान्या ताबो तुइ काहाम माननिया मानसि तुइनि बागैसो जों जुद्ध खालायमा दंगो जों ताबो जुद्ध खालायमा दं ताबो गेस नगो नगो गेस ने मादामान खामान्या फियाबा खाजानि माफा तेई ताखु बुखुक सं जेसे पानो चिनि बागै फाइटन फियाबा चिनि जागा सगुया आबनि बागैनो तो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नांगौ हिनै नाय जों मा फाइटा आबनि बागैनो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नांगौ ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जों तुबिया साक पर्यन्त चिनि मानथाय सकताय हयते जों कोनो दिनो जों साक्सेसफुल या যখন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মানায় আলাদা রাজ্য নাই আলাদা মুখ্যমন্ত্রী নাই আফরুন যিনি ডেভেলপ নাই হাইছে বারা কক সালিয়া जों तेबर साबमुं मुसुमुंनि बिसिंथि खालायनाय पान्दानो नायथाव कैतलांनाय ताकलाय खूब नायथावका प्रोग्राम जों आगियाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव खालायो ब्लक लेभेलाव खालायो आफ्रो हंगा हंगाय जों रिगनाय बागमानि बिसिंथि बुबाग्रा दागिमानि बिसिंथि रिगनाय बागलायनाय जों आफ्रो जों पालालायखा इंटरनेशनल वुमेन्स डे नो जों पालायलाय मानि ताकलाय अमाहायके नायथावका खालि तेबो नायथावगै थानाय ताई चिनि TWF नि जरा सेंट्रल लीडर्स रगनो आने कब मुंग तंगनाय बुबाग्रानो पुइतो थानि बुबाग्रानि बिसिंथि दै खालायनाय जों आगोगै थानाय बुबाग्रानि बिसिंथि खालायनाय जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मानाय बुबाग्रानि बिसिंथि खालायै चिनि बुरैरग राजनैतिकनि अधिकारबो मानाय हिनै खा खायैनो आनि कक्सिसा सामा अरन मथाका हामबाय जतनो खुलुमका बुबाग्रा आयोग लगै तंथन त्रिपुरा मथा TWF YTF long live jotono bele bele no hambai chini madam no nangmani kok sai kalangma bagai bisingo hablaidi phaidi jeng tabuk chini program tai kisi sase na singlaidi chini lucky draw coupon jeng khosalane tabuk chini maharaja phai sok phai tongo lamani jora phaidi tai kisa na singdi saiman onoro okhijak na hanai आइसुन बासा आइसुन सिमी बासे फाइमानि तुलुक तुलुक तिनि सालसा किछिसा ना सिंथांलायदि जों तागौ लाकी ड्र कुपन खसालायनाय फर्स्ट सेकेंड थर्ड साबो अंगनो बुखा डग 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 साबो मालांनो दलाय नॉर्थ साउथ साबो मालांनो फाइदि तिनि लाकी ड्र कुपन अरतुबुदि मिडेलो
चाक्रुसनिया चाक्रु गई साबने कपाल कलाइनो साइमालिया जिनि लाकी ड्र कुपन दङ 12,000 13,000 मै साबने कपाल आसक सैजाक दङ दिनैनि दिनो जे 10,000 लां थानानि अ बुरैनो जों लाकी हिनै मानाय যারা ফাতারা চারা তংনাই তুবুদি ফাতারা তংনাই বুকুক সনো কবক যাও চিনি তাবুক লাকি দ্র ও জায়গা নরং নাইনা নিমু চুংনা মান্না নিমু চুংনা সো যত নক বিসি খাবনান বাগै কবক যাও লাকি দ্র কুপন তাবুক নাই ওই বসকাং सापिक दि साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट जत मिक्स ना नांनाय ai lukhaji सापुल दि tam dadi ताइसा दाफिनाय मनो जों कारण ताइसा दानाय काहाम के मिक्स नानि बागै काहाम के सापुलय जों मनो ताइसा दानाय साबुनि कपाल सैजाक दं न दिनैनि सालो 10,000 लां थानानि प्रेयार खेदि प्रार्थना खेदि साबुनि यागो कलाइनो दिनैनि गारि बारा दं मोइनो थानाय काहाम के सापुलय खसारिनाय केबनि दाजागिया तंखायरि फाइमानो ताकफानो यागस तुइजाकबो भाइके कलाइसिना हनो ओय अब खालिसे तानजायाखो निनि दिबा इनके सैयाखे तबो मुंकुरि खबले सैना दनांसिने किसा फोन नम्बर फोन सैदे तंगरे एहे फोन नंबर फाइबर सैदे दे हा केबनि यागो तेबो तंखारि फाइबायदि यागो तंखले साइमालिया ताबुक से थेबोरि नाय केबनि यागो तेबो तंखो थेबोरि फाट थेबोरि दि केबनि यागो लाकी द्र तंखा अंखारि फाइदि नाहादि तेबो तंखो बाइबनि नि हाब रिजागो हाबनि नरन तंनाय अटेक बिनर तंनाय नायदि केबो लाकी द्र जमा रिजागिया तंखारि फाइदि लटरी बिसिङो कलाय अंका खसा जागलाखा ननि कपाल अरन काफलेनाय कपाल तंफानो अरन कपाल काफलेसिनाय दिनैनि दिनो साबनि कपाल आसो गोजों नायगाना मुक्ता रहजाक अरदा सापि गाना किसा अरन खसा दिपो ओ सिनियर अरन खसा दिसि अर सापुलरि किसा ठीक के सापुल दे साबनि कपाला जाने कलाय जाओ न ओ जागानि न खसासिनाय जों बाल्टी बिसि दालिया साबनि कपाल बा गोजों तंखा साइमालिया अ बिसिङो न कपाल तंगो खरक थाम कपाल फर्स्ट सेकेंड थर्ड ताई बिसि फालमाने बनो जों सान्त्वना पुरस्कार नाय बिसि फालमाने बनो जों सान्त्वना पुरस्कार नाय लाकी ड्र कुपन खजानानि बागै जोंनि बरम गोनांजों पवित्र भक्ति जमातिया चेयरपर्सन अफ TWF बनो दांसो फाइनान बागै कबक जाव ताबु पुला जों नायलायनाय फर्स्ट प्राइज नि बागै yes first prize that is 10,000 constituency yes 10,000 constituency tlangno bo MLA ni tlangno saimalia bo EN ni tlangno bo MDC ni tlangno saimalia कमलपुर tlangna hini sakthari tongo कृष्णपुर कमलपुर बनि जे ना बिनि क्लाइथो हनि sakthari tongo saimalia bo chalak phon खाइमानो बथे तो साखी
joto holo tongnai chini joto borom gunang juksong jeng dabu khosana ni nailengin phajing thangi tongo ab sabani sago busbo kepalo kaham phainai ang asa khlai bisas khlayo jotone kepal kahamungnai hnei tama hamale chini je national women's day palai laimani nirok born omni tuisi tini jeng eto boro utsav khlai boro kothum laimane haike maya je mano bono ma khorksa ma phano jotone manhi jotone ashibad robai jari hamba yes ready ready 1 2 टोंगरे 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 इंतजार करो इंतजार का फल मीठा होता है वेट sok phai tong kho tak pho acha kaisa condition abo hingke hai jeng lucky draw coupon sapoka 14000 across the state sara tripura bo spread dengkha jodi kono hasal ni borok manei tong khangke bo 6 ঘন্টা ni bisingo jengbai confirm mangnai 6 ঘন্টা parangi thangke abo invalid automatically invalid abo kachini condition 6 ঘন্টা ni bisingo confirm mangnai sabobai confirm mangnai ang whatsapp number hnai bini je bo partner mani abo chini whatsapp ma rohnai bo tumu oro tini presence kri hingkai bini nangi tong hingkai bo chungno whatsapp ma rohnai ang whatsapp number sanai 6 double note khanya ning jaba thu jotno 6009938255 6009938255 oro kaise bo confirmation ma rohnai te kaise whatsapp number nan bagi ang sanai 7005 727804 7005 727804 so jeng joto khnai na laika bo jaga confirmation rohnai tabuk jeng khosanan phasing thangni tongo haino hai ang ready nan bagi jotonan sao ready 1 2 3 yes pass ek loge da khosanai fast nailai na kana tongade haya ko killa bag mani to kolai khano phia ba sabani abo killa bag constituency sin sido serial number so bakha duk sabani bumang sabani phone number jani kalai tongkha jar phone kari naibe grade killa bag ma jo to ready ke tongdi sabani ungnao maybe phone roti khai tongdi phone number ni ready na nang nai phone number rojak thangano maybe chini netri rong ni mana killa bag ma sasinai CM no deung tongka sabo saiman yes sasinai do serial number 8196 8196 bo tabung no chungmai contact khlai tabung no call khai de o number call khai de saboni number abo phone number sanada 9366178155 I repeat again 9366178156 in serial number that is 8196 call khai borak tong hangke tabung na bini praman patra saha dang saha phainani engthung o number call khai tongo pia o number
गोरै हिंजे साजागै दङ साबनि कलाय नबो अ नाम्बार गोरै हिंजे साजागै दङ सैमा दे रं खा साबल साइमान सिरियल नम्बर तंखाय तो बदे किला बाकमा सिरियल नम्बर फोन नम्बर बाय मिलेया ताबुक 3:10 हेलो हेलो निन फोन नम्बर संदे काट खाइ देखा अमो कपाल काफलेवानो दो चुंगताय से ट्राई खाइगा ना बनो नेक्स्ट सिने मैडम प्रेसिडेंट नों कैसा खोसा फाइदे सेकंड प्राइज फर्स्ट प्राइज होई तोंदी जों ओलो आबनो रिलायनाय सेकंड प्राइज सिने मैडम नों फाइ खोसा फाइदे साबनि कपालो बंखा सेकंड प्राइज फर्स्ट प्राइज न सुई ना रोक तोंदी किला बाकमानी फोन नंबर सोह सेकंड प्राइज खोसानाय सिने मैडम मनिहर साबनि कपालो अंखा बो कन्स्टिट्युएन्सि नि कलाय तंखा साइमालिया फाइदे जों जतन बागै सुरि लायनाय गोरै कुक हासालनि न मालां सिथो आनि सुरि मंबनो तंनाय ताबुक सेकंड प्राइज जतन माना मुसु बाय माने काहामखे सापुलदि काहामखे सापुलखे केबनि कलाय थांमानो सेकंड प्राइज रांमानि 8000 आबनि बागै खेला चलिनान थाङै दङ जोंनि प्रेसिडेन्ट सापुलदि ठीके बिसिंनि नादि बिसिंनि ए मांखा साबनि साइमालिया बेरादिक bomong kerai roll number are phone number bo kerai only serial number hingkai 12775 I repeat again ang hainoi sapinai 12775 12775 jodi kebotong hangkai 6 ঘন্টানি বিসিঙা যিনি WhatsApp নাম্বার রিজার্ভ 6009938255 I repeat again 6009938255 ও WhatsApp নাম্বার বিনি প্রুফ রহনানি থং তেকাইছে WhatsApp নাম্বার হাইন হয় তাবুক সাজাক নাই নান থানি কুপন দं माबाय mi दादि नायदि 7005727804 ताबुक थर्ड राउंड that is third prize खसनानि बागै जोंनि आगेनि पुइला TWF नि प्रेसिडेन्ट जोंनि भाई सिन्दुनां कबकनामु जोङो सो दायसो फाइनाय नोंथो हायनो हाय जोङो अब्रा दैसा मिक्स खायनान बागै आनि खाजानि बुकुक संनो कबक जाव जतो हाबलायदि जिनि बुबाग्रा गाना कुखा ताइसा फाइ दङ तुरुक सफायनाय नरक जतो बिसिङो हाबदि फाथारो तंनाय र कुपलुं खाइ फुनुंना नांनाय साकावा जे दुइटालाव खालि सिट नहर तंखा किसा कुपलुं खाइ तंलायदि तलावा सिट गरे हिंkai साकावा सिट गोबांमा नहरो साकाफोना आसुकै कुपलुं खाइदि चिन बुबाग्रा फाइ दङ गाना कुखा ताइसा गाना सफायका गेट रेडी बाय रेडिंग दि रेडी 1 2 3 निनि मंगो खसा देबाय निन बोतान जाक दङ अब हंके 6000 माय गॉड सनजित देवबर्मा गोपाल नगर साबो कलाय खाबो चिनि बायदा serial number 2409
2409 Gopalnagar Sanjit Dev Burma Haina hai bonobo saklai jago 6 ঘন্টানি bising जों माइ जुगाजुग खायना नोंथों जोंनि नाम्बार 6009938255 ताबुं हंखाय 10 जना बुरैनि भाग्य परीक्षा खालामनायनि बागै 10 जना जोंनि दफानि जोंनि तै कायसा या जों ताबुक जोंनि चलारकनो रोंसिनाय हायसि एक नम्बर जोंनि जतनि बरम गोनां दादा खाचुकसा दादा रबिन्द्रनाथ कयो साखा फायनायनि बागै दा राजेश्वर जोंनि इएम सुहेल सार सरोज थाइबाय बेसेबां 10 टाका खा दादा जोंनि Ay, please, Minister sir, please. 10 जना नांगौ जों 10 जना. थाइबाय साबो जों सिनियाखौ. थाइबाय. सिनियाखौ थाइबाय बबो साबो. थाइबाय न. थाइबाय साबो सिनि रिके जानाय. 6. My dear brother, please come. Ganesh sir. Ay 10 जना दका खा. Please. Boro no kisa jagari di. Boro line by line basa khonai. EM Kamal Kolak sir, please come on the stage. Ay 10 taka kha. Tonga de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9. James. Kuno chin MDC ro karja gyan abla na. Kamal sir fakya. James fakya. Ay tokna khudi. James yang fadi. Telaro ayang thanglai di. Boro na kisa side khel jagari di burirok kisa uklok khele di. 10 jonani burirokni kepal select khlainai. So boro na जों ek songe no. Jono kaisa khojanani bagai kobok nai. Hai pada tongna khuri ready 1 2 3 hingana. So China orang joton ready mix khlaijak kuno problem kरै kuno 2 number kरै norok jeta khojamani abo nong nai. So get ready start 1 2 3 Jono kaisa Bising rangsak tongo seglai di sabole mano rangsak budul. Rangsak budul nahana ni bagai tre tu bude rangsak budul nana ne. Tre. Tonggat atia. Tre nahagat tre. Tonggat di jeng tre wa ya panai first second third abo tonai serial janjani rom tongai gadi. Jani ya go rom tongai gadi. Saboni yago sabotamo khosaka sadita. Janjani yago sabotamo klaika sadi. Santona puruskar bumung klaina nangnai bele. Saboni yago Anobo Bijoy Dabborma. Bijoy khabo Bijoy Dabborma 8787 396353 mobile number. Serial number 725. 725. Hello. Gilatoli Trishna Deborma. Contact number is exactly jaga 8009690638. No mention address. Bijoy Deborma 725
Mobile number 8787 396 353. Hambai. Hambai. Ang muta-muti ganin nalu naharka. Kristana de Brahma Pochim Jirena Kola ADC Nangri Naharwang. Bode Bagay Bini mobile number 8974 336358 Pochim Jirena Kola. Ani kai belake bezwangka. Wana suke. Susmita Das. Komolpur. Madam Merino Singmale Jela Sobadi Potisipung. Wah, pare bele bezwanonka. Hambai. Sir, ani 26 ani tayo bezwan sir. 31 2631 serial number. Ani le thuruk dukhi. Anike Risha de Borma Buraka BC Risha de Borma Buraka BC serial number 10603 Risha de Borma tatong to ani shashino ani hinke title hinke BB bumong ke obo madam tamka shahing dang katamka thuruk le thuruk no shahing BB Mobile number ka 9862 978766. Ani hinkai Deborani Deborma Krishnanagar Aguli number hinkai 961 24 79 688 Deborani Deborma Krishnanagar serial number 6522 6522 Deborani Deborma Krishnanagar Angje Khosamani serial number 6887 Supriya Deborma address Moduchora phone number 7085 648 628 Supriya Deborma Moduchora Hello. Ani yobo sachinai Ganesh Kundo West Lembuchora ticket number 6258 6258 Keboni 6258 ticket number the tong. Bubagra Paimani Bagay Sing Jotono Palkelam Soklainai Joto Baira Tongnai Rock Tai Jotono Basa Bike Blake Sanai Hai chung jotono bising hab lai di Jeni bubagra phai tongo jaga tonge basa lai di jeni bubagra no chung lam sok lai ne kesang khai hoi hoi choi cheng nan nang ya bubagra long le bubagra long le bubagra ayuk lok thong bubagra ayuk lok thong bubagra ayuk lok thong bubagra long le bubagra long le bubagra long le bubagra long le bubagra ayuk lok thong bubagra ayuk lok thong bubagra ayuk lok thong bubagra ayuk lok thong bubagra long le bubagra long le bubagra long le bubagra long le bubagra age bado bubagra age bado bubagra age bado bubagra age bado bubagra ki bubagra ki bubagra ki Jeni mora stabung na phai shok pai ke jeni bisingo
Bubagraki. Bubagraki. Joy. Bubagraki. Bubagraki. Bubagra long live. Bubagra long live. Long live, 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 long live. Bubagra आगे बढ़ो. हम आपके साथ हैं. Bubagra आगे बढ़ो. हम आपके साथ हैं. Bubagra आगे बढ़ो. हम आपके साथ हैं. Bubagra की. जय. Bubagra की. जय. Bubagra की. जय. जों ताबुक चिनि बुबाग्रानो रिसाते खोमरुइ लामसुगलायनाय दिनैनि हैप्पी वुमेन हाय बुबाग्रा कॉक से दिबा किसा सुगना थोड़ा बैठना आपको 2 मिनट बैठ हंगाय जों हायनो हाय ताबुक ते कैसा गोजां दद खलायै रोजाबमुं खलाय नालायगानाय बुबाग्रा ताबुंनो फाय हापायखा सो रोजाबनानि बागै जोंनि आर्टिस्ट रकनो रेडी तंनानि बागै आं कबक जाव जो कंगा बुबाग्रा फाइमानी बागी या फकै वै का जोगा कालिया हो जाए. Thank you, lovely audience. Fakani barog fakawa aku ki tongai rok ngawa please kindly bisinga hapagi bisingo gaga kari hinggang ke khakawa bo gaga tongo ngawa aku ki mano kebo hurpur tang lagi jokanga discipline bisin ke kiri program ngai khoga ngai bagai ngawa jokanga yak ni chuba mong belai kanga ngango tingi kingi international women's day no ngai khoke ki hangangi bagai ngawa ni chuba mong belai kanga ngango tabuk kai waisha hai ngo hai bubagra ngo logic ki chang kai waisha par bak kha khai chinga aki khogi kamong kubing ngo chang khanga ngai ngai aboni bagai chang kai waisha par khaya phaga khorab mang ngai ngo. Thank you. Hello, hello. Hello, check. Hello. Hello. Hello, hello. Hello, hello, check. Hello. Sini bubagrano. Sini tiprasa bosong dinggi. Roja khulumong yafaro. जों जे रोजाबमुं रोजाबनानै थांगै दङ अबो सोलारकनि रोजाबमुंसे दिनै रोजाबमुंनो फियाबो रोजाबमुंगो मेल भोकाल prominent आजाकावो हाइफानो दिनैनि अजराबाय गोदालै नरक जतरनो खापगनि हामसाक मातै खुलुमा याफारै सिनि बुबाग्रानो बसकांगो तै थिनां सालनि पान्जिमुं तै इमांनो खसावै नरकनि थानि kisah saya Fernandi tanggi tunggu.
Ciri dongkai Rangcaka Rimayake Kemai kandi Tabla jawi Kordi Nokha shok jawi Perang ko kribo jengte kiriya Lama him thani susu habui Lamtai kodoya Sakiti shanai rini bang Hakkai lapi thui bai Jengno dhiri Ciri mangka Ciri dongka Rangcaka Rimayake Kurmai kandi Tabla jawi Hey
Balay ka na hambay. Ako kangakaw ka kabit lang man ibalik ka mahalan. Halan sakit lang ikang ka ngayon yapak harap yaga. Kaya ka fan kaya pa. Thank you very much. Now, I call upon our beloved His Highness Abu Bakr to come on the stage and to say his valuable words. Jota ngo ki kapal kaya pakharap laya ng kamahin. Thank you. Ang puilo no नरकनो खुलुंग मास कांग्या फारो खुलुंखा यहाँ में किसी का हैंडबैग है किसका है मेरी का है अच्छा बैग खाली है कि भरा है वो देखना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आई एम सो हैप्पी मैं बहुत खुश हूं कि इतना बुरुई बुमा को मैं यहां में आज देख रहा हूं इसका मतलब है कि हमारा बुरुई बुमा लोग आज भी स्ट्रांग है दिस इज वेरी गुड ये बहुत इंपॉर्टेंट है मनिहार ने मुझे कहा था कि 1000 लोग आएंगे लेकिन आज तो शायद 2000 लोग पहुंच गए हैं यहां में लेकिन डोंट वरी सबको खाना मिलेगा सबको सम्मान मिलेगा और आपका आने जाने का खर्चा भी मैं अपने तरफ से देख रहा हूं डोंट वरी अबाउट दैट मैं लेकिन सबसे पहले लेट मी वेलकम एवरीवन जो सामने है आज क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है तो सबसे पहले मैं हमारे TWF प्रेसिडेंट मनिहार को थैंक यू बोलना चाहता हूं देन हमारे 2 एक्स प्रेसिडेंट्स MLA सपना देव वर्मा यहां में सिंधु कन्या जमातिया है अपना सीनियर मोस्ट लीडर यहां में है अभी हमेशा आपको मैं प्यार करता हूं आदर करता हूं देन यहां में हमारा वर्किंग प्रेसिडेंट है जनरल सेक्रेटरी है सबसे पहले आज मैं बुरी लीडर्स को क्योंकि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है मैं आप सबको विश करना चाहता हूं उसके बाद we have our minister Brishiketu Dev Burma, we have Rajeshwar Dev Burma, Mewar Kumar Jamatia, former minister, former MLA, our youngest member Rabindra Dev Burma Junior, आज भी जूनियर है इतने साल के बाद सुहेल देव वर्मा और सबसे यंगेस्ट मेंबर चंद्रजय रूपिनी अपने गणेश देव वर्मा MDC सूरज देव वर्मा YTF प्रेसिडेंट मिस लामेन आपको भूल गया था हेलो हाउ आर यू अरे नंदिता पीछे में बैठा है नंदिता हमारा MLA प्लीज खड़ा होकर ताली दीजिए नंदिता का पीछे में मैं कल रायमा वैली जा रहा हूं आपके एरिया में यहां में जेम्स है प्रस्मित है लेमन है अपना टोनी है बहुत लोग हैं मैं सबको जानता हूं और आपको 2-3 चीज बोलना चाहता था फर्स्ट कोई भी मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक उसमें हमारा महिला लोग शामिल नहीं होता है कोई भी मूवमेंट आजादी का लड़ाई हो मूवमेंट फॉर ग्रेटर त्रिपुरालैंड हो TUGS का मूवमेंट हो कोई भी मूवमेंट कहीं में भी पूरा दुनिया में आप देख लो जब तक उसमें
हमारा बुरुई लोग, बुमा लोग, मां लोग और महिला लोग नहीं होगा, कोई भी मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि औरत अलग है। एक औरत अपने बच्चे को 9 महीना अपने पेट के अंदर रखता है, तो उसको असल में मालूम है, वो अपने बारे नहीं, अपने बच्चे के बारे, अपना बच्चे का भविष्य के बारे भी सोचता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हम लोग आदमी लोग, मेन विल नॉट अंडरस्टैंड दिस। किसी को जन्म देना, हम लोग सब अपने आप को हानि बुसा कहते हैं। आप हानि बुसा कैसे बनेंगे? जब तक मां आपको पैदा नहीं करेगा, आप तो जमीन से तो पैदा नहीं होंगे। तो एक मां, एक महिला, एक बुरुई, वो जानता है किसी को जीवन देना। ये जो हमारा स्ट्रगल है, फाइट है, ये हमारे लिए नहीं है। चंद्रजय रूपिनी, ये आपके लिए नहीं है। राजेश्वर, दिस इज नॉट फॉर यू। रविंद्र बाबू, ये आपका नहीं है, ये मेरा भी नहीं है, ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन का, हमारा बच्चे का है। आज जो कष्ट आपने उठाया, वो प्रॉब्लम आपके बच्चे के पास ना हो, इसके लिए आज हम लोग फाइट कर रहा है। और मैं आपको बोल रहा हूं, फाइट तो चलेगा ही। मैंने कल एक लीडर का स्टेटमेंट सुना, बीजेपी का जूनियर लीडर है कोई, उसने स्टेटमेंट दिया है कि तिप्रालैंड नहीं होगा, बीजेपी का तिप्रालैंड नहीं होगा। मैं अपना TWF और अपने तिप्रा मोथा के लीडर्स को एक बात बोलना चाहता हूं, YTF को बोलना चाहता हूं। यहां में MLA लोग हैं। आज हम लोग MLA, MDC, EM वो आदमी का सपोर्ट से नहीं बना। उसने पहले भी सपोर्ट नहीं किया, आज भी नहीं करेगा, भविष्य में भी नहीं करेगा। हमको MLA, MDC, EM गरीब तिप्रासा ने बनाया है, हमको उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। They will never support us। मैंने खुद अपने आंख से देखा है, दिल्ली में CPM, कांग्रेस, बीजेपी, जब तिप्रासा का बात आता है ना, तो कोई CPM नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, सब एक हो जाता है। हम लोग त्रिपुरा में देव बर्मा, जमातिया, रियांग, उच्चॉय, कोलोय, ये करके त्रिपुरा करके हम लोग डिवाइडेड है। हिंदू क्रिश्चियन करके डिवाइडेड है। वो लोग वो सब नहीं देखता है। आप CPM से हो, आप बीजेपी कांग्रेस से हो, जब तिप्रासा को अधिकार देने का बात आएगा, डायरेक्ट फंडिंग देने का बात आएगा, स्क्रिप्ट का बात आएगा, लैंड राइट्स के बारे बात आएगा, सब एक हो जाता है। ये बात बुबागरा समझ गया, आप लोगों को समझना है। वी आर डिवाइडेड, इसके लिए हम लोग कमजोर हैं। अपना स्वार्थ हम लोग पहला देखता है, अपना बच्चा का भविष्य नहीं देखता है। आई अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल, जाके उनको देखो जो हमें नीचे रख रहा है, उनका थानसा देखो और अपना थानसा देखो। वो लोगों का थानसा फ्यूचर के लिए है और हमारा थानसा को तोड़ने के लिए सब लोग पड़ा है। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, मैं अपने लोगों के लिए फाइट करूंगा। और जो गलती दूसरे आंचलिक पार्टी ने किया अलायंस में आने के बाद, वो गलती तिप्रा मोथा और बुबागरा नहीं करेगा। जहां में गलती होगा, वी विल स्पीक आउट। मीडिया का सामने बोल रहा हूं, फेसबुक में लाइव जा रहा है ना। उनका सर्टिफिकेट चाहिए तिप्रालैंड के लिए। आज नहीं मिला तिप्रालैंड, कल नहीं मिलेगा, लेकिन एक ना एक दिन अगर बुकुंगबारा का थानसा रहा, मिलेगा। और आपने कल सपोर्ट नहीं किया, आज भी नहीं किया, कल भी नहीं करेंगे। आपका सपोर्ट का दरकार नहीं है। तभी भी 13 MLA, 19 MDC हम लोग लेकर आए हैं। आपको हमारा सपोर्ट पड़ेगा एक दिन, और तब
हम लोग भी अपना जवाब देंगे, आप अपना बात वापस लो। मैंने उनका डिमांड को रोका नहीं, आप भी मेरे डिमांड में पांव मत लगाइए। हमारा जो भी डिमांड है संविधान के अंदर है। वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट इंडिया, वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट एनीवन, वी आर डिमांडिंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव अस आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, पाप नहीं कर रहा हूं, चोरी नहीं कर रहा हूं। हमारा बुरी लोग है यहां में, आप लोग प्लीज अपना हमारा सेकला सिकली को समझाइए, बुमा लोग आप लोग समझाइए। जब अगर मैंने ये प्रोग्राम मनिहार अगरतला में क्यों किया, YTF का प्रोग्राम अगरतला में क्यों किया, तिपरा मोथा का प्रोग्राम भी अगरतला में क्यों करूंगा, मैं बोल रहा हूं। जंगल में मोर नाचेगा कोई देखता नहीं है, अगरतला के बीच में हमको तिपरासा का पावर दिखाना है। अगरतला के बीच में दिखाना है कि हम लोगों का क्या पावर है। और बुमा लोग आप प्लीज समझाइए थानसा का मतलब क्या होता है। मेवार ऋषिकेतु आप लोग IPFT में था 2017 में, कितने खराब से यूथ IPFT को अगरतला में मारा गया था 23rd of August में। राजेश्वर यू वर देयर, यू वर द कन्वेनर। मैंने खुद देखा, हेलमेट से मारा, कोई अरेस्ट हुआ? आज करके देखो, आज करके देखो। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई छू के भी देखेगा तो हमारा जवाब 10 टाइम ज्यादा होगा। वो अपना साउथ से त्रिपुरा का एक लड़का था, ये दुकान में उसको पीटा गया, क्या हुआ? क्या हुआ? बंद। जब तक माफी नहीं मांगेगा दुकान बंद रहा। वो दुकानदार का पॉकेट में छेदा किया, नुकसान किया। जिस दिन उसका दुकान बंद हुआ, पैसा नहीं आया, माफी मांगने रेडी। मैं आपको बोल रहा हूं, अपना एक पुलिस कांस्टेबल को गाली दिया गया, डेविड मूरा सिंह आ गया, हम लोग आ गया, अरेस्ट हुआ वो लोग। दिस इज द पावर ऑफ थानसा, दिस इज द पावर ऑफ तिपरासा, आप लोग समझो। लेकिन ये सिर्फ छोटा फाइट नहीं है। आजकल मैं देखता हूं कोई यूट्यूबर आया, यहां में आप लोग है बुरी बदल लोग, यूट्यूबर आया हीरो बन के, उजैंता पैलेस के अंदर गया। आप लोगों का तो फोटो खींचने का अलाउड नहीं है। कोई बाहर का लड़का आता है और हीरो बन के फोटो उठा के उजैंता पैलेस में, और हमारा रिग नाई को पासरा बोल के हमारा कल्चर का मजाक उड़ाया जाता है। कुछ हो रहा है? आपने FIR किया, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, ये लोग हमारा मजाक उड़ाते रहेंगे जब तक हमारे पास एकता नहीं रहेगा। ये चलते रहेगा। लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो, मंत्री का बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, मंत्री MLA का बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, लेकिन जब तिपरासा रोमन स्क्रिप्ट डिमांड करता है तो बोलता ना ना बांग्ला से पढ़ते होवे। क्यों? ये सवाल उठाओ। दिस फाइट, ये जो फाइट है, आज अलायंस में हूं मैं, अलायंस में हूं, बेचा नहीं है तिपरा मोथा को। जब मैं कांग्रेस में था, मैंने बोला पुइला जाति, क्या बोला था? पुइला जाति। आज अलायंस में हूं, मैं बोलूंगा पुइला जाति उलो अलायंस। अलायंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जाति है, दफा है। ये लोग का पॉलिटिक्स तिपरासा को तोड़ने का है। मेरा पॉलिटिक्स तिपरा को एक रख के
तिप्रासा को एक रख के त्रिपुरा में वापस शासन करने का है मेरा पॉलिटिक्स। और अगर आपका थानसा रहा, जितेंद्र चौधरी बोलता है थानसा पासवर्ड है, उसका पासवर्ड मानिक सरकार है, उसका पासवर्ड गुलामी है, मेरा पासवर्ड त्रिपुरा को अपना, तिप्रासा को अपना हक देने का है। यह फर्क है। और थानसा मेरा पासवर्ड है और इसी थानसा के लिए जितेंद्र चौधरी साबरूम से जीता, क्योंकि मैं उसको सीपीएम नहीं देखा, मैंने उसको तिप्रासा बन के मैंने उसको जितवाया। इसको मतलब है कि बुबागरा का दिल बड़ा है। आई थिंक डिफरेंटली, क्योंकि मैंने दुनिया देखा है, मैंने दिल्ली को देखा है, दुनिया को देखा है। मैं जानता हूं कि हमारा भविष्य खतरे में है। एंड आई एम टेलिंग यू, यहां में जो यूथ है मेवाड़, यू हैव सीन, आप मंत्री रहा, ऋषिकेतु आज आप मंत्री है, एक टाइम चंद्रजय रूपिनी इलेक्टेड एमडीसी ईएम था, आज सोहेल आप है, रविंद्र बाबू आप है। लेकिन हमको सबसे पहले तिप्रासा को खुश करना है। वो लोग जो तिप्रासा को दबाकर नीचे रखने चाहते, उनसे जितना भी आप मीठा बात कर लो, वो लोग कभी भी आपको खुशी नहीं देखना चाहता है। हमारा उद्देश्य अपना तिप्रासा के पॉकेट में पैसा, स्कूल में इंग्लिश एजुकेशन, लैंड राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और अपना बच्चे का भविष्य को ठीक करना चाहता हूं। सपना आपका मां बाप ने बहुत कष्ट किया, नौकरी किया, काम किया, उस कष्ट के बाद आज आप यहां तक पहुंचा है। आज आप काम कर रहा है, आपका बच्चा कल आगे बढ़ेगा। सिंधु सेम चीज आपका, रविंद्र बाबू आपका पिताजी किसान था, पत्थर तोड़ा, धूप में काम किया, कष्ट उठाया। गणेश यही कहानी है आपका, जो आपका पिताजी ने सैक्रिफाइस किया, आज इसके लिए आप लोग यहां में है। राजेश्वर सेम थिंग। और अगर आज हमने अपना कमिटमेंट तिप्रासा के लिए रखा, तो हमारा बच्चे का भी जिंदगी, हमारा जो जिंदगी था उससे ज्यादा अच्छा होगा। दिस इज अ चैलेंज, यही चैलेंज है जो मैं बोल रहा था कि यूथ आईपीएफटी को मारा ऋषिकेतु मेवाड़, माधवबारी में गोली मारा। किसी ने पूछा यू आर क्रिश्चियन और हिंदू? किसी ने पूछा यू आर क्रिश्चियन और हिंदू? नहीं। किसी ने पूछा आप जमतिया है कि रियांग है कि देवबर्मा है कि कोलोय है, काइपेंग है, रूपिनी है, उच्चोय? किसी ने नहीं पूछा। बोला नाक चेप्टा बुकुंगबारा मारो। जब ये लोग हम लोगों को दबाता है और हम लोगों को टारगेट करता है, तो हम लोग क्यों नहीं समझता है कि ये लोग हम लोगों को एक ही देखता, पहाड़ी। हम लोग अपने बीच में देवबर्मा, त्रिपुरा, रियांग, कोलोय, जमतिया करके अपने आप को डिवाइड कर रहा है, हिंदू क्रिश्चियन बन के डिवाइड कर रहा है। कोई हिंदू को भी प्यार नहीं करता, कोई क्रिश्चियन को भी प्यार नहीं करता। ये लोग ये सिर्फ नीचे दिखाकर, पैसा कमाकर हम लोगों को नीचे रख रहा है। आंचलिक पार्टी आज एडीसी डिमांड कर सकता है, आंचलिक पार्टी तिप्रालैंड डिमांड कर सकता है, आंचलिक पार्टी तिप्रासा के बारे में बात कर सकता है। नेशनल पार्टी को देख लो, मैं भी था नेशनल पार्टी में। नेशनल पार्टी हमेशा वोट बैंक का पॉलिटिक्स करेगा, बुकुंगबारा के बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ 30% है। उनको 30% वोट मिले या ना मिले, उनको मेजॉरिटी का वोट चाहिए। तो हमारा तिप्रासा के बारे कौन बात करेगा? महेंद्र, कांग्रेस में जाओ, बीजेपी में जाओ, सीपीएम में जाओ, जाके बात करो, पूछो उनसे।
आप डिमांड करो तिपरासा के लिए, बोलेगा ना ना ना, सबके लिए बात करना है, सबका साथ सबका विकास। सबका विकास करना है तो नेशनल पार्टी तो हाईजैक हो गया त्रिपुरा में। एक बुकुंगबारा लीडर नहीं मिला त्रिपुरा में। नेशनल पार्टी में मैं था, मुझे निकाल दिया। जितेंद्र चौधरी का आज ठप्पा है, ठेंगा है, सब चलता है मानिक सरकार के थ्रू। बीजेपी में कौन है? तो आज के दिन आंचलिक पार्टी ही अपना तिपरासा का बात रख सकता है। और आंचलिक पार्टी को समझना पड़ेगा, हम लोग यहां में नेशनल पार्टी को खुश करने नहीं आया है। हम लोग का एजेंडा अलग है, हमारा पॉलिटिक्स अलग है। हमारा पॉलिटिक्स है, हमारा एजेंडा है कि अपना गरीब तिपरासा को कैसे उठाए। तो उनको खुश करने के लिए, उनको खुश करने के लिए हमें यहां में पॉलिटिक्स नहीं करना है। आने वाले 1 महीने के अंदर DWF को मैं बोल रहा हूं, ADC के थ्रू हम लोग 1,20,000 कुतुंग खरीदेंगे। 600 VC है, मतलब हर VC में 2,000 किलो जाएगा। 2,000 किलो मैं चाहता हूं कि TWF बुरुई बोदल लोग जाकर इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। हमारा औरत के पॉकेट में भी पैसा जाना चाहिए। आपको भी शक्तिशील बनना चाहिए। और बुबागरा आपको बहुत प्यार, वहां में कोई बोल रहा था आई लव यू बुबागरा। बुबागरा लव्स ऑल ऑफ यू। मैं आप सबको प्यार करता हूं, लेकिन आपको भी एक दूसरे से प्यार करना पड़ेगा। उसका मतलब होता है थानसा। डोंट बी डिवाइडेड बाय हु इज क्रिश्चियन एंड हु इज हिंदू। डोंट बी डिवाइडेड बाय जमातियास, देव बर्मास, कोलॉयस, त्रिपुरास, उच्चोइस, रूपिनीस, काइपेंग्स। नथिंग विल हैपन। बी यूनाइटेड। अगर आपको फैक्टर बनना है ना, तो एक होकर आप फाइट करो, आपको जवाब मिल जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट है, ये हाथ उठाओ और एक उंगली से ये करो। आवाज आ रहा है? ऊपर भी करो। नहीं ना, 2 उंगली से करो। 3, 4, 5, पूरा हाथ से। अगर अकेला बन के फाइट करेगा ये मिलेगा, अगर तिपरासा बन के फाइट करेगा थानसा लेके तो ये मिलेगा। जिंदगी में इतना कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है। कॉम्प्लिकेशन आता है जब हम लोगों का अहंकार आ जाता है। पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं हम लोग। पोस्ट से कुछ नहीं मिलेगा, साइन बोर्ड पार्टी बन के बैठ जाएगा आप लोग। अगर आपको पोस्ट बनाना है बिना माला, अगर पोस्ट लेना है ना, तो तिपरासा का दिल के अंदर पोस्ट लो। वो पोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां का कोई मतलब नहीं कौन क्या मेंबर है, कौन क्या प्रेसिडेंट है। टिकट बुबागरा देगा और बुबागरा देखेगा कि काम कौन कर रहा है और कौन ईमानदार है। हमको ऑनेस्ट गुड लोग चाहिए। हमको सिर्फ भाषण देने वाला लोग नहीं चाहिए, जो भाषण अच्छा देता है लेकिन भाषण खत्म होने के बाद पैसा कमाने के पीछे भाग जाता है। हमको भाषण देने वाला लीडर नहीं चाहिए, जो बहुत अच्छा से भाषण देगा लेकिन भाषण खत्म, कहानी खत्म। मुझे ऐसा लीडर चाहिए जो दिल से अपना कम्युनिटी के लिए, अपना दफा के लिए काम करेगा। और मैं जानता हूं, मैंने देख लिया है, बुबागरा को मालूम है, राजा को मालूम है अब कौन काम कर रहा है और कौन अच्छा भाषण दे रहा है। 5 साल त्रिपुरा में मैंने देखा है कौन सामने आके सेल्फी उठाता है और कौन जमीन में धूप का नीचे काम करके अपना तिपरासा को उठाता है। I will always love you, always support you.
और अगर मैंने आज कुछ गलत बोला है, कुछ गलत बोला है मैंने, ठीक हो सका? अगर ठीक बात बोला है, आप लोग मेरे साथ हो, आप सपोर्ट करोगे अगर मैं फाइट करूंगा? आप लोग सपोर्ट करोगे कि नहीं? तो कौन क्या उखाड़ेगा मेरा? कौन क्या उखाड़ेगा मेरा? जब मेरे साथ आप लोग हैं, आई डोंट नीड एनी सपोर्ट फ्रॉम एनीवन। मैंने अपने एमपी को भी बोल दिया, मेरा बहन है, मैंने बोला है कि बहन आप वीर विक्रम का पोती है, ये मत भूलो कि आप वीर विक्रम का नाम को आपको उठाना है, और अगर तिपरासा को कुछ नहीं मिलेगा तो आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा कि जाति इंपॉर्टेंट है या पार्टी इंपॉर्टेंट है। मैंने डिसाइड कर लिया है, मेरे लिए तिपरा मोथा भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना तिपरासा का भविष्य इंपॉर्टेंट है। पार्टी राजनीति एक तरफ, जाति एक तरफ, और जितने बार भी मुझे बोला जाएगा प्लीज चूज बिटवीन पार्टी एंड जाति, जितने बार भी मुझे बोला जाएगा महाराजा आप चूज कीजिए पार्टी या जाति, मैं आंख बंद करके हमेशा जाति को चूज करूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है, और मैं 1 साल से चुप हूं, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं क्योंकि दिल्ली में बात चल रहा है, लेकिन राइट टाइम में राइट डिसीजन मैं लूंगा, और मेरा डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द तिपरासा पीपल होगा। TWF आप लोग रेडी है? जाके काम करो, बताओ अपने लोगों को, एक ही बात बताओ, दिल्ली में CPM कांग्रेस बीजेपी एक हो गया, तिपरासा को कुछ नहीं देना है। यहां में दुश्मनी करता है, भाषण देता है, लेकिन वहां में सब लोग एक हो जाता है, और हम लोग तिपरासा त्रिपुरा में डिवाइडेड है। इसके लिए आज हम लोग इस पोजीशन में हैं, इसको बदलना है, इसको बदलना पड़ेगा। इफ यू हैव टू चेंज देन गो एंड टेल एवरीवन, समझाओ अपने लोगों को। हम लोग 2 किलो वाक के लिए फाइट कर लेता है यार, हम लोग थोड़ा सा माई के लिए डिवाइड हो जाता है, कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग हम लोगों को खत्म करने के लिए लैंड राइट्स मैं मांग रहा हूं, सब एक। CPM भी बोलता है कि तिपरासा को लैंड राइट्स मत दो, बीजेपी भी बोलता है मत दो, कांग्रेस भी बोलता है मत दो। दिल्ली में कांग्रेस बोलता है दे दो, बीजेपी बोलता है दे दो, CPM बोलता है दे दो, लेकिन अगरतला में कोई नहीं देना चाहता। क्यों? समझो, आप लोग बेवकूफ नहीं है, आप लोग समझता है, आप लोग सब समझता है क्या हो रहा है, और मैं वहां में अकेला फाइट कर रहा हूं, और मैं फाइट करूंगा, आई विल फाइट, क्योंकि फाइट करना अपने लोगों के इंटरेस्ट के लिए। मैं अपने लिए तो कुछ मांग रहा नहीं हूं। एम आई आस्किंग समथिंग फॉर माई सेल्फ? डायरेक्ट फंडिंग आएगा तो क्या बुबागरा को पैसा चाहिए? लैंड राइट्स अगर आपको मिलता है तो क्या इतना घर है मेरे पास, मुझे क्या चाहिए? लैंड राइट्स है मेरे पास, मैं आपका लैंड राइट्स के लिए फाइट कर रहा हूं। जब मैं बोलता हूं इंग्लिश एजुकेशन, do you think that I need to learn English? I can speak English better than any of these people lying here and there. I can speak better English than them. I have better knowledge than them. But जब मैं इंग्लिश के बारे बात कर रहा हूं कि इंग्लिश एजुकेशन होना चाहिए, मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे को अच्छा इंग्लिश एजुकेशन मिले, क्योंकि अगर अच्छा इंग्लिश एजुकेशन मिला तो कल उनको नौकरी पूरे दुनिया में मिल सकता है। इसके लिए आई एम फाइटिंग फॉर इंग्लिश एजुकेशन। ये फाइट सिर्फ मेरा नहीं है, मेरा जाति का है, और इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं, डोंट वरी, डोंट वरी। अलायंस किया है, बेचा नहीं है। पहला जाति होगा, उलो अलायंस होगा, और पॉलिटिक्स करना है, मैं भी जानता हूं पॉलिटिक्स करना। आई ऑल्सो नो। नंदिता, सिंधु, मनिहार, सपना, गौतमी जी,
मैं भी जानता हूं पॉलिटिक्स करना, करूंगा मैं पॉलिटिक्स, उनके साथ करूंगा। आई विल डू पॉलिटिक्स विद देम बट नॉट विथ यू। उनको खेल सकता हूं, आपको खेलूंगा नहीं। और अगर हमारा थानसा रहा, आप बोलते रहता है एंड्रू, यू कीप ऑन सेइंग इट, अगर थानसा रहा तो 2028 में फिर से वी विल बी फैक्टर, हम लोग तभी भी फैक्टर बनेगा। और अगर फैक्टर बना तो ग्रेट अति प्रयाण का नारा फिर से शुरू होगा, चांस मिलेगा। लेकिन दिमाग से फाइट करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि हम लोग गरीब है, वी डोंट हैव मनी, हमको तोड़ना आसान है। लेकिन अगर आपने हिम्मत रखा, अरे मां बुरुई, आज इंटरनेशनल विमेन डे में हमारा मां बुरुई, आप लोग दूर का सोच सकता है क्योंकि आप लोग मां हैं, आप लोग बहन हैं, यू कैन थिंक फॉर द लॉन्ग टर्म। मैं इसके लिए बोल रहा हूं, आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि जाकर अपने घर में अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, अपने दोस्त को समझाए कि जो ये है, जो आज बुबागरा आपको बोल रहा है, ये सोचने का बात है और डरने का कोई दरकार नहीं। मैं टीवी के सामने, कैमरा के सामने बोल रहा हूं क्योंकि मैं यहां में उनको मनोरंजन देने, उनको खुश करने नहीं आया हूं। मेरा ओनली कमिटमेंट एंड द फर्स्ट एंड द ओनली कमिटमेंट इज टू मेक यू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपने मुझे बनाया, ना उनका सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि उन्होंने कभी मुझे हेल्प नहीं किया, तो मैं उनको क्यों खुश करूं, मैं पहले आपको कुछ देना चाहता हूं। दैट इज माय कमिटमेंट। फाइनली TWF, व्हाट अ लवली प्रोग्राम, कितना अच्छा प्रोग्राम। यू नो, कोई सोच नहीं सकता था पहले, सब लोग बोलता था TWF का प्रोग्राम खुमुलुंग में करेगा, अंबासा में करेगा, ख्वाई में करेगा, तेलियामुरा में करेगा, कंचनपुर में करेगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अगरतला में हम लोग ये कर सकता है। आज सब अगरतला में बोलते, अरे बाप रे, ए पहाड़ दिया तो महिला ऐसे, ए देखो 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 टिपरा मोथा की करता से। हाँ रविंद्र बाबू, आपसे थोड़ा सीखा हम, की करता से, ए देखो देखो देखो। क्यों? क्या वो लोग ही अगरतला में प्रोग्राम कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकता क्या? और एक दिन आएगा, बिलीव मी राजेश्वर, एक दिन आएगा, वो बोलता है ना, मन में है विश्वास, थोड़ा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन पूरा अगरतला में हम लोग राज करेगा। वी विल डू इट, वी विल डू इट। और मुझे इसके लिए किसी का आशीर्वाद नहीं चाहिए, आई जस्ट नीड माई पीपल सपोर्ट, क्योंकि मेरा जो बिथी है ना, ये आपका प्यार है। वहां में किसी ने बोला आई लव यू बुबागरा, जो आपने बोला ना आई यू लव मी, आई डोंट नो यू, मैंने कभी देखा भी नहीं आपको, लेकिन आपने बोला आई लव यू। इससे मुझे कितना शांति मिलता है ना, कि कोई गरीब औरत गांव से विश्वास कर रहा है अपना राजा के ऊपर कि ये राजा कुछ ना कुछ करेगा हम लोग के लिए। ये जो आप बोल रहा है ना, ये करोड़ करोड़ रुपया से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। कमिटमेंट, लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी, अगर ये तीन चीज है ना, ऊपर में देयर इज गॉड। आप भगवान बोलो, जीसस बोलो, राम बोलो, कोई भी बोलो, है ऊपर में, देयर इज गॉड। और भगवान के घर में या गॉड के घर में देर है अंधेर नहीं है। वी विल विन इफ वी रिमेन कमिटेड, ऑनेस्ट एंड सिंसियर टुवर्ड्स द पीपल। बस मुझे यही कहना है आज ऑन इंटरनेशनल विमेंस डे। जिन्होंने मेरे ऊपर सवाल पूछा, जिन्होंने कुछ भी बोला है, जो समझदार है उसके लिए इशारा ही काफी है। हम जहां में हैं, हम जहां में खड़े हैं, हम वहां थे, हैं और रहेंगे। और नेक्स्ट टाइम वो लोग जो भी बोलो, उनको देखकर
हमको अपना राजनीति नहीं करना है, हमको अपना लोगों को देखकर अपना भविष्य के बारे सोचना पड़ेगा। बेलाइनो हमबाई खुलुंखा TWF आइक लक्थोंग आज विमेंस डे है। बुरुई बुमा तिप्रा जक आइक लक्थोंग तिप्रा सा आइक लक्थोंग तिप्रा सा दफा आइक लक्थोंग बेलाइनो हमबाई। थैंक यू। Jaka nga kaya kapal kaya pa kang mga bagay koyo. Kabog ang koy ngay, gang kao kingi kigable nga ngay kulit ang ngay, kingi adong gud kingi okra, kingi kigable nga president no, kingi mega money hall, please kindly stay so far. Ngi kaya kaya ngi kok na shaway kingi nga program nga mathari nga ngi bagay. Hasal ni bororok sakang sai thangthong gana ni kisa ulo chalai di. No request kayo boro phung aikeno book sa phaile mani dalai north south je hasal ni bororok kisa dati sai thangthong. Tini puila na ang sinihani bubagrano ang ani kulumani yaparo joto ti develop nengoy ang sini bubagrano hamjakma kuluma tai kupulung yaparo tini sini ti develop ni songcha jakmani bai joto ni samung tangkrak klayoi tini naithotok klayoi Agartala শহর ত্রিপুরানি রাজধানী আগরতলা শহর ত্রিপুরাজক বুড়িরক রিগনাই বরক কানই রিসাতই আগরতলা শহর আছে কতরমা সাগয়া টাউন হল সাগয়া খলায়ই পান্ডা খাইমান মানি বাগৈ আং পইলানো চিনি হাবুবাগ্রানো খুলুমা হামজাক মানি আফারো পান্ডাও ফাইমান জাকা চিনি TWF সেন্ট্রাল এডভাইজারি কমিটি ni চেয়ারপারসন বরম গনাং জক পবিত্র বক্তি জমাতিয়া কসাম TWF ni পুইলা প্রেসিডেন্ট চিনি বরম গনাং জক তাবুক বর্তমান জন চেয়ারপারসন বরম গনাং জক সিন্ধু কন্যা জমাতিয়া চিনি কসাম TWF ni প্রেসিডেন্ট তাই তাবুক ni বুবাগ্রা বাই সুনামজাক চিনি বুরুই MLA চিনি বুকুক স্বপ্না দেব বর্মা তাই কাইসা TWF no borom rimani bubagra puila chini MLA sunamu rimani chini bukuk Nandita Riang tai tini oro chini borom ganang EM Srok borom ganang chini minister borom ganang MDCs youth ni president GS chini TWF ni joto vice president joto general secretary treasurer assistant treasurer members tai kami joto block district advisory committee ni joto adong juk song chini media takuk song joto nona ang pai ple hamjak matai chobani sibai phaidi bukuk song jung buri rok thansa hangkai lai phangmuru se hormu sungai manok buri rok khabak changkai tini ni je program international women day Agartala wo abono promanakha tabuk bo TWF thansa khabak sa ya pribaksa jeng tongko aboni bagai bus kanggo jeng taibo kaham kai kami amchai rogo samung khaileinai jine bukuk song bai jeng thansa kai ya pribaksa kai samung khainai jine bubagrano jeng taibo logirinai tai norok khana kana bubagra tamo saka jine bubagra jine bagai khotong kebang ma 600ta bisiwo khotong rinani bagai bo gosika ang jeng aboni bagai bubagrano belai hambai mariwo tai jine bukuk song
তিনি কিসি চাচিনি সামং খালাইলাyo মানি ককুটো হয়তো চিনি বরক বাঙৈ থাংমানি বাগৈ estimate খাইমানি जों 1200 কিন্তু বা 3000 মতো চিনি বুকুক জঙ্গৈ থাঙ্কা আপনি বাগৈ নরক না আঙবন কইনাই তরক তরক খাইजों নাসিঙ্গি মাসা লাইনাই যারা হাকচালনি ফাইনাই রক নর্থ সাউথ দলাই উনকতি বরক সকাং সাই থাংতন চিনি যারা আগরতলা তংনাই রক কিবা আগরতলা গানা গিনিনি बुकुक जं जों उलसा लायनो जों जे दिनै प्रग्राम गाहाम खालायो जोंनि इन्टारनेशनेल वुमेन डे न जों अबजार्भ खायमान मानि आबो एकमात्र जोंनि बुबाग्रानि फानबाय बुबाग्रानि जबा मंबाय जों खालायमानखा आबोनि बागै न जिले बुबाग्रा न जों खुलुमबायबो हामबाय रिबो कुलपाया आबोनि बागै आं आसे ककलक साया फायदे बुकुक जं बस कांनि बिसिओ जों ताइबो गाहाम खालायै जोंनि इन्टारनेशनेल वुमेन डे न जों अबजार्भ खालायलायनाय ताइ नरक जत्तन गाहाम गोरों खालायै नगक फिरगै जे जानजानि तुबै फायमाने गामि आमचाइनि बुकुक जं न गाहाम काय नायकलै थांलायदि बरकनि सुबिदा असुबिदा न नायलायदि ताइ नरक जत्तन गाहाम काय नगद थांगै फिरगै जानजानि नुखुंग पुजगै रेदिहिनै दायित्व नायतो माने अ दायित्व न नगद थांगै पुरन खाय रेदिहिनै आं जत्तन न कबगै आनि कक सामानि अरन मथाका तिनिनि पान्दाब अरन पाइरि रेखा जत्तन न हामबाय बुवाकरा आइक्लक थन तिदार बले प्ले फान ताइबकरा खंथन हामबाय बेले हामबाय चिनि मैडम न फायदे चिनि ऑल TWF साकाव फाय जों किसा स्लोगान रेलायनाय गाना गानि तंनाय सिन बरि फायदे साकाव जों पाइथाकनि स्लोगान रि वइ चिनि प्रोग्राम न मथाक लायनाय